예, 찬양 감사합니다. Магтан донд баярлалаа. 한 번 더 듣고 싶은데 그죠? Дахиад нэг сонсомоор байна тийм ээ. 그래요. 같이 기도드릴게요. За хамтдаа залбирцгаая. 우리를 구원해 주신 하나님 감사합니다. Биднийг аварч өгсөн Бурхан минь талархлаа. 죄 가운데 살아왔던 우리들을 하나님께서 먼저 사랑해 주시고 Гим нүгэл дотор амьдарч байсан биднийг Бурхан та түрүүлж хайрлан 예수님께서 십자가에 흘리신 그 귀한 피로 우리의 모든 죄를 대속해 주시고 Есүсийн загалмай дээр урсгасан тэр эрхэм цусаар бидний бүхий л гим нүглийг уучилж 영원한 생명과 또 영원한 천국을 약속해 주셔서 감사드립니다. мөнхийн ам болон мөнхийн диважин амлал болгон гэсэн нэгүсэл талархаж байна. 우리를 구원해서 주님 몸된 교회 안에 심어 주시고 Биднийг аварч өгөн эзэн та өөрийн бие болох чуулган дотор тарьс болгон 이 땅에 살아가는 가운데도 주의 말씀과 또 성령의 인도하심으로 우리 삶을 인도해 주시는 거 감사드립니다. Энэ газар дээр амьдрах хугацаанд ч гэсэн эзэн та өөрийн үг болон ариун сүнсний удирдлагаар үлдсэн амьдралыг мань өнгөрүүлж байгаа талархаж байна. 주님의 피로 구원받은 우리 형제 자매들 항상 하나님 뜻 가운데 살아갈 수 있도록 붙잡아 주시고 Эзний цусаар өрсөн манай ахын дүүс үргэлж Бурхан таны хүсэл дотор амьдрчдгаар зууран байраарэ. 주님께서 우리의 믿음의 눈을 밝혀 주셔서 Эзэн та бидний итгэлийн нүдийг гэрэлтүүлж 하나님께서 우리에게 약속하신 영원한 그 영광과 상급을 바라볼 수 있게 도와주옵소서. Бурханы бидэнд амласан мөнхийн шагнал болон алдар сууг харж чадгаар туслаарай. 하루하루 주님 다시 오실 때가 더욱더 가까워짐을 느끼고 있습니다. Өдөр ирэх тусам эзэн таны ирхэн тун ойрхон байгааг мэдэрч байна. 마지막 때 저희들 깨어있는 삶을 살아갈 수 있게 도와주시고 Төгсгөлийн цаг үед бид бүхэн сэргэг амьдрч чадгаар тусалж 다시 오시는 주님 앞에 부끄럽지 않은 모습으로 영광과 기쁨 가운데 설 수 있도록 도와주옵소서. дахин ирэх эзэн таны өмнө ичих зөөлгүй алдар суу баяр хөөр дунд уулзах чадгаар туслаарай. 오늘 4월 달 어머니 원래비로 함께 모였습니다. Өнөөдөр 4 сарын ээжүүдийн сарын нөхөрлөлөөр хамтдаа цугласан байна. 우리 흡도교회 어머니의 자매님들 늘 하나님 의지하고 살아갈 수 있도록 도와주시고 Манай ховж болгоны ээжүүд маань үргэлж эзэн танд найдаад амьдрч чадгаар тусалж 각 사람의 또 어려움과 상황을 주님께서 살펴주시고 хүмүүрийн бэрхшээл нөхцөл байдлыг эзэн та ажиглан харж 더욱 하나님의 은혜로 믿음을 지키며 힘있게 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. Бурхан таны нэгүслэр итгэлээ сахин хүчтэй амьдрч чадгаар туслаарай. 오늘 또 주의 말씀을 통해 우리 각 사람에게 주시는 위로와 은혜를 얻게 도와주옵소서. Өнөөдөр эзэн таны үгээр дамжуулан хүн тус бүрд олж авах нэгүсэл тайлгарлаа зөвшөөрөөрэй. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 예, 우리 사무엘상 같이 보겠습니다. 구약 성경 За хуучин гэрээний 1-р Самуэль номноос хамтдаа харъя. 구약 성경 사무엘상 За 1-р Самуэль ном байна. 페이지 수 읽어줬어요? 299-р удас 1장 1절 2절을 읽어볼게요. За 1-р Самуэль 1-ийн 1-2 дугаар ишлэл байна. 299-р удас. 찾으셨어요? За бүгдээ олсон уу? 1장 1절 2절 읽어보겠습니다. За хамтдаа 1-ийн 1-2 дугаар ишлэгийг уншийе. Ифраимийн уулархаг нутгийн Раматем Зофим нутагт Илкана нэрт нэгэн хүн байжээ. Тэр хүн Ирамийн хүү Илихугийн аж, Тоохугийн 30, Ифраим хүн Зопийн 40 байв. Илкана хоёр эхнэртэй байсан бөгөөд нэгнийх нь нэрийг Хана, нөгөөгийнх нь нэрийг Пенина гэдэг байв. Пенина хүүхэдтэй харин Хана хүүхэдгүй байжээ. 또 1장 6절 읽어보겠습니다. За бас 1-ийн 6 дугаар ишлэгийг уншийе. Эзэн хевлийг нь хаасан учир бүсгийн өрсөлдөгч Пенина түүнийг бухимдуулах гэж байдгаар нь өддөг байлаа. 또 10절과 11절 За 읽겠습니다. бас 10-11-р ишлэгийг уншийе. Ихэд шаналсан Хана эзэн залбиран гашуунаар уйлж байв. Тэр ам үчиг өгөн төв төмдийн эзэн минь хэрв та шивгчнийхээ зовлон зүдүүрийг үзээд намайг санаж шивгчнээ үл мартан шивгчэндээ хөвгүүнийг өгвөл би түүнийг насан туршид нь эзэнд өгөх бөгөөд түүний толгойд тонгорохч хүргэхгүй гэв. 또 19절과 20절 읽겠습니다. За бас 19-20 дугаар ишлэгийг уншийе.
Тэд өглөө эрт босож эзний өмнө мөргөөд Рамад байдаг өөрсдийн гэртээ буцаж ирцгээв. Илкана өөрийн эхнэр Ханатай унтсан ба эзэн түүнийг санджээ. Хана жирэмсэлсний дараа цаг нь болоход нэгэн хөвгүүн төрүүлв. Би энэ хөвгүүнийг эзнээс гуйсан юм гээд түүнийг Самуэль гэж нэрлэв. 또 2장 2-р бүлгийн 1절부터 3절을 읽겠습니다. 1-ээс 3-р ишлэгийг уншийе. Тэгээд Хана залбиран эзэн таньдаа зүрх минь баярлан эзнийхээ дотор эвэр минь бас өргөгдөн авралт тань баярлан баяссан би ам юуга дайснуудынхаа эсрэг чинээгээр нь ангайв эзэнтэй адил ариун нь үгүй эгээл таньших нь хаач үгүй бидний бурхантай адил хад гэж байхгүй ихэд олон үг бардамнаж бүү ярьтугай ихэмсэг үгс амнаас чинь бүү гартугай хамгийн мэдгч нь бурхан эзэн тул хамаг үлийг дэнслэгч нь чухамда тэр билээ. 6절부터 6-аас 7절도 읽겠습니다. 7-р ишлэгийг уншийе. Үхүүлдгэнч бас амьлуулдгэнч эзэн үхэгсдийн оронд унгадгэнч бас өргөж босгодг нь тэр юм. Үгүүрэлдэг бас баяжуулдаг нь эзэн дордуулдаг бас дээрдүүлдэг нь тэр юм. 9절 10절 읽겠습니다. За 9-10-р ишлэгийг уншийе. Хүч ядгаар гагцгүй хүн эс дийлхийн учир итгэмжит хүмүүсийнхээ хөлийг тэр хамгаалдаг. Элдв буруу явдалтнууд харанхуйд дуугүй болгогддог. Түүнтэй тэрслэгчид нам дарагдана. Тэгээд тэднийг эзэн Тэнгэрээс бас нэргэн. Дэлхийн хязгаар хүртэл эзэн шүүх болно. Сонгосон хаанда хүчийг өгөн тослогдсон хүнийхээ эврийг өргөнө гэв. 사무엘상 1장, 2장을 몇 군데 좀 읽었습니다. Сая 1-р Самуэль 1-2-р бүлгээс хэдэн газараас уншлаа. 오늘은 한나가 경험한 하나님이라는 제목으로 좀 말씀을 드리겠습니다. Өнөөдөр Ханагийн туршиж мэдэрсэн бурхан гэсэн сэдвээр үгээс хэлье. 오늘 말씀의 이해를 돕기 위해서 Тэгэхээр өнөөдрийн үгийг ойлгоход тусалах үгнээс 먼저 한나가 살았던 당시의 상황과 эхлээд Ханагийн амьдарч исэн тухайн үеийн нөхцөл байдал болон 한나가 개인적으로 겪고 있던 상황을 간단하게 좀 설명을 드리겠습니다. Ханагийн хувьдаа туулж исэн тэр нөхцөл байдлыг нь хамтдаа тайлбарж өгье. 한나는 이제 사사 시대가 이제 막 끝나가는 시대에 살고 있었어요. Хана шүүгчдийн үед дуусахын алдад амьдарч исэн хүн. 사사 시대 사사기 성경에 사사기 있잖아요, 그죠? За энэ Библиэлд шүүгчд ном байгаа шүү дээ, тийм ээ? 사사 시대라는 건 언제를 뜻하냐면은 Тэгэхээр шүүгчдийн үе гэдэг нь хизээ үеийг хэлж байна вэ гэхээр 애굽에서 나온 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어간 후에 이제 여호수아가 죽은 때부터 Египтээс гарсан Израилийн ард түмэн Канаан нутагт очиод Йошуа өгсний дараа 사울이 이스라엘 초대 왕이 되기까지 그 340년 동안의 기간을 사사 시대라고 합니다. Саул Израилийн анхны хаан болох хүртэл 340 жилийн хугацааг шүүгчдийн үе гэж хэлж 그 байна. 기간에 이스라엘 백성들은 사사들의 이제 다스림을 받았어요. Тухайн үед Израильчууд шүүгчдээр захируулдаг байсан. 그런데 가나안 땅으로 들어간 이스라엘 백성들은 Гэхдээ Канаан нутагт орсон Израилийн ард түмэн 하나님 말씀을 불순종하고 가나안 땅에 살고 있던 가나안 민족을 남겨뒀어요. Бурхны үгэнд дуулуургүй хандаад Канаан нутагт амьдарч исэн үндэснийг үлдээсэн. 그 시간이 지나면서 이스라엘 민족과 가나안 민족이 서로 이제 섞이게 됐죠. Тэгээд цаг хугацаа өнгөрөөд Израильчууд болоод Канаанчууд хоорондоо хойлолцсон. 그래서 어떻게 됐다? Тэгээ яасан бэ? 자신들을 애굽에서 구원해 주신 하나님을 잊어버리고 Өөрсдийг нь Египтээс авч өгсөн Бурхныг мартсан. 우상을 섬기며 타락한 이제 생활을 하게 돼요. Шүтэн завхарч амьдарсан. 자, 사사기 이제 처음을 보면 За шүүгчд номны эхний хэсгийг харвал 가나안 땅에 들어간 이스라엘 백성들이 하나님께 묻는 것으로 시작이 돼요. Канаан нутагт орсон Израилийн ард түмэн Бурхнаас асууснаар эхэлж байгаа. 그런데 사사기 마지막을 보면 Гэтэл шүүгчд номын төгсгөлийг харвал 이스라엘 백성들이 그들의 하나님을 잊어버리고 Израильчууд тэр Бурхныг мартсан. 자신들의 생각을 따라 사는 모습으로 끝이 나요. Тэгээд өөрсдийнхөө бодлын дагуу амьдарч байгаагаар төгсдөг. 그러니까 사사 시대에 이스라엘 백성들은 점점 신앙적으로 퇴보해가지고 결국 그들이 하나님을 잊어버리게 됐다. Тэгэхээр шүүгчдийн үед Израилийн ард түмэн баг багаар Бурхнаас холдон ухарсаар тэгээ эцэстээ тэгэж дуустдаг байна. 자, 오늘 우리가 이제 읽은 사무엘상 1장 1절을 보면 Гэтэ өнөөдөр бүгдээрээ харсан 1-р Самуэль 1-1-ээс харвал 1장 1절에 보면 엘가나라는 사람이 나오죠. за эндээс харах юм бол
Илкана гэдэг хүн гарч байна. 엘가나는 레위 지파 사람입니다. Энэ Илкана бол Лев овгийн хүн. 레위 사람들은 크게 두 부류의 사람이 있었어요. За Лев овогт онцгойлон хоёр төрлийн хүн байсан. 한 부류의 사람들은 이제 성막에서 하나님을 섬기는 일을 했고, Нэг хэсэг нь бурханд ариун өргөнд бурханд үйлчлдэг байсан. 또 다른 레위 사람들은 이스라엘 12지파가 사는 그곳에 같이 흩어져 살면서 Харин нөгөө Лев хүмүүс болохоор Израилийн 12 амьдарч исэн газар руу очиж амьдраад 이스라엘 백성들에게 하나님의 말씀을 가르치는 일을 했어요. Израильчуудад бурхны үгийг дамжуулдаг үүргийг гүйцэтгэдэг 자, байсан. 그런데 이 사사시대에 보면은 Гэтэ энэ шүүгчдийн үеийг харвал 레위 지파 사람들도 사실은 하나님 말씀 불순종하고 타락을 했어요. Лев овгийн хүмүүс ч гэсэн бурхны үгэнд дуулуургүй хандаа завхарч эхэлсэн. 여러분 사사기 읽어보셨는지 모르겠습니다. Та бүхэн шүүгчд номыг уншиж үзсэн үү? 사사기 19장부터 이제 끝장까지 이제 내용을 보면은 За шүүгчд 19-өөс дуустал бүлгийг харах юм бол 이스라엘 민족 간의 싸움이 기록이 돼 있어요. Израиль үндэстэн хоорондоо тулалдж байгаа тийм бичигдсэн байгаа. 근데 이 싸움이 왜 일어났느냐? Тэгэл яагаад энэ тэмцэл өрнөсөн 이 бэ? 레위 사람의 잘못 때문에 이스라엘 민족 간의 싸움이 일어나게 된 거예요. Лев овгийн хүн буруу зүйл хийснээс бол Израильч үндэстэн хоорондоо тулалдж байна. 이 한나의 남편 이 엘가나 레위 사람인데 За энэ Ханагийн нөхөр Илкана Лев хүн. 하나님 말씀대로 살아야 되잖아요, 그죠? Тэгэхээр бурхны үгийн дагуу амьдрах хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ? 그죠? Тийм биз? 그런데 이 엘가나도 하나님 말씀 어기고 어떻게 했느냐? Гэтэл энэ Илкана бурхны үгийг зөрчөөд яасан бэ? 두 명의 여인을 아내로 취해요. Хоёр хүнийг эхнэр болгож авдаг. 하나님은 한 남자에게 한 여자를 주셨잖아요. Бурхан нэг эрэгтэй, нэг эрэгтэйд нэг эмэгтэйг өгсөн шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 그런데 이 엘가나는 레위 사람이면서도 두 여인을 자기 아내로 취해요. Гэтэл Илкана Лев овгийн хүн байсан. Гэтэл хоёр эмэгтэйг өөрийн эхнэр болгож авсан. 이런 상황 때문에 한나는 많은 갈등을, 고통을 겪게 되는 거예요. Энэ нөхцөл байдлын улмаас Хана ч гэсэн маш олон зөрчил зовлон амсдаг. 2절에 보면 Хоёрдугаар ишлэгийг харвал 이 두 아내 중에 분인나라는 여자는 자식을 낳았어요. за энэ хоёр эхнэрийнх нь нэг болох Пенина хүүхэд төрүүлсэн. 근데 한나는 자식이 없는 거예요. Харин Хана хүүхэдгүй. 한나가 자식을 낳지 못하니까 이 분인나가 어떻게 했죠? Тэгэхээр Хана хүүхэд төрүүлж чадахгүйг мэдсэн Пенина яасан бэлээ? 자식도 못 낳는 것이 아이고 저런 욕을 많이 했을 거예요. Хүүхэд 비난하고 төрүүлж 조롱했겠죠. чадахгүй одоо маш их шүүмжлэл буруутгсан баг. 그죠? Тийм биз? 한나는 그런 상황 속에서 많은 고통을 받았다. Гэтэ Хана ийм нөхцөл байдал маш олон зовлон амссан. 그런데 한나는 그런 오랜 기다림과 고통 속에서 하나님께 부르짖었고요. Гэтэ Хана ийм удаан төвчээр хүлээл тунч гэсэн бурхныг хашгиран дуудсан. 결국은 하나님의 응답하심을 얻게 됩니다. Эцэстээ бурхны тэр дуудлага хариултыг олж авдаг. 오늘은 한나가 경험한 하나님이라는 제목으로 말씀을 드리면서 Тэгэхээр өнөөдөр Ханагийн туршиж мэдэрсэн бурхан гэсэн сэдвээр үгээс хэлэнгээ. 왜 하나님께서 우리에게 고난을 허락하시느냐? Бурхан яагаад бидэнд зовлон зөвшөөрдөг вэ? 그리고 Тэгээд 하나님을 경험하는 신앙의 중요성에 대해서 좀 말씀을 드리려고 해요. бурхныг туршиж мэдэрсэн итгэлийн чухал чанарын талаар хэлэн. 크게 세 가지를 좀 말씀을 드려볼게요. Онцгойлоод гурван зүйлийн талаар хэлье. 첫 번째, 하나님께서 고난을 허락하시는 이유. Эхлээд бурхан зовлон зөвшөөрдөг шалтгаан. 두 번째, Хоёрт нь 하나님을 삶 속에서 경험했던 한나. бурхныг амьдрал дундаа мэдэрсэн Хана. 또 세 번째는 Гуравт нь 한나가 경험한 하나님은 어떤 하나님이냐? Ханагийн туршиж мэдэрсэн бурхан яг ямар бурхан бэ? 한나가 경험한 하나님은 우리가 믿는 하나님이잖아요. 그죠? Ханагийн туршиж мэдэрсэн бурхан бидний итгэж байгаа бурхан мөн биз дээ? 그죠? Тийм биз? 그래서 한나가 경험한 하나님이 어떤 분인지 아는 것이 우리의 신앙생활에 아주 중요하다 할 수 있어요. Тэгэхээр Ханагийн туршиж мэдэрсэн бурхан ямар бурхан бэ гэдгийг мэдхэн ч гэсэн бидний итгэлийн амьдрал ч гэсэн их чухал үр өгөөжтэй. 첫 번째, Эхнийх нь 하나님께서 고난을 허락하시는 이유를 좀 말씀을 드려볼게요. бурхан зовлон зөвшөөрдөг шалтгааныг хэлье. 자, 사무엘상 За 1-р Самуэль 1장 6절을 읽어드릴게요. за 1-6-ыг уншаад өгье. Эзэн хевлийг нь хаасан учраас бүсгүй өрсөлдөгч Пенина түүнийг бухимдуулах гэж байдгаар нь өддөг байлаа. 자, 앞에서 말씀드린 대로 이 엘가나는 레위 사람이면서도 하나님 말씀을 불순종하고 За түрүүн хэлсэнчлэн Илкана Лев овгийн хүн байсан бас бурхны үгэнд дуулуургүй хандсан. 두 여인을 아내로 취함으로써 한나는 이제 갈등을 겪게 됩니다. Тэгээд хоёр эмэгтэйг эхнэр болгож авснаар Хана ч гэсэн зөрчилтэй тулгарч байна. 또한 자식을 한나는 낳지 못했잖아요. Бас Хана хүүхэд төрүүлж чадахгүй байсан. 고통을 받았고
Эннээсээ бол ч гэсэн шаналсан. 본인 나로부터 많은 모시와 조롱을 받았어요. За Пенинягаас ч гэсэн маш олон үйл тоогдолт, доромжлыг амсаж 근데 байсан. 6절에 보면 뭐라고 되어 있느냐? Гэтэ 6 дугаар ишлэл дээр юу гэж гарч байна вэ? 하나님께서 한나로 잉태하지 못하게 하셨다. Эзэн Хаанагийн хөвлийг хаасан гэж байна. 그죠? Тэгж байгаас? 어? Тийм биз? 지금 다시 말하면 한나가 겪고 있는 이 고통스러운 상황은 Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол Хаанагийн туулж байгаа энэ зовлон зүдгүүр нь 하나님이 허락하신 거죠. Бурхан зөвшөөрсөн байна. 맞죠? Тийм биз? 자, 우리는 생각을 해봐야 되겠어요. Бид нар бодож үзэх хэрэгтэй. 어째서 하나님은 한나에게 이런 상황을 허락하셨느냐? Яагаад Бурхан Хаанад ийм нөхцөл байдлыг зөвшөөрсөн бэ? 그리고 Тэгээд 하나님은 어째서 구원받은 성도들의 삶 속에 고난을 주시느냐? Бурхан яагаад аврагдсан итгэгчнэрийн амьдралд зовлон зөвшөөрдөг вэ? 몇 가지 이유가 있어요. Хэдэн төрлийн шалтгаан байна? 잘 좀 들어보시기 바랍니다. Тэр сайн сонсоорой. 첫 번째는요. Эхнийх нь 우리의 삶의 고통 속에서 бидний амьдралын зовлон зүдгүүр донд 하나님을 찾도록 하기 위해서예요. Бурханыг хайлахын тулд байна. 여기 본문 잡아두시고 За бүгдээр үндсэн үгээ авчуулаад 시편 дуулал 107편을 볼게요. 107-оос харъя. 시편 107편. Дуулал 107. 691-р удас. 이 반복되는 말이 있어요. Энэ дээр давтагдан гарч байгаа үг байгаа. 읽어드릴게요. За уншаад өгье. 한번 표시를 해보시기 바랍니다. 읽어드리는 부분을. Та бүхэн уншсан хэсгийг тэмдэглээрэй. 시편 107편 6절입니다. Дуулал 107-гийн 6 байна. 읽어드릴게요. Гай зовлон дундаа тэд эзэн рүү хашгирахад гамшиг зүдгүүрээс нь тэр тэднийг аварчээ. 13절 13 дугаар ишлэл. Гай зовлон дундаа тэд эзэн рүү хашгирахад гамшиг зүдгүүрээс нь тэр тэднийг аварчээ. 19절 19. Гай зовлон дундаа тэд эзэн рүү хашгирахад гамшиг зүдгүүрээс нь тэр тэднийг аварчээ. 28절 28. Гай зовлон дундаа тэд эзэн рүү хашгирахад гамшиг зүдгүүрээс нь тэр тэднийг аварчээ. 무엇이 반복되죠? Энэ юу давтагдаж байна? 저희가 근심 중에 하나님께 부르짖었다. Тэд зовлон дундаа эзэнт хашгирсан. 그죠? Тийм биз? 자, 무슨 뜻이죠? Энэ юу гэсэн үг вэ? 언제 하나님을 찾는다는 거예요, 사람이? Хүн хизээ бурхныг хайдаг гинөө? 고통 중이에요, 고통 중. Зовлон дундаа. 평안하면 우리가 하나님 찾고 신앙생활 잘 할 것 같지만 Амар тайван байх юм бол бид бүхэн ч гэсэн бурхныг хайгаад итгэлээрээ амьдрах мэт боловч 사실은 평안하면은 고난이 없으면 하나님 잊어버리고요, 죄져요. гэтээ зовлон байхгүй бол бурхныг мартаад гим нүгэл үлддэг. 하나님이 Тиймээс бурхан 우리에게 하나님을 찾도록 하기 위해서 삶 속에 고난을 허락하신다. бидэнд бурхныг хайлахын тулд амьдрал дунд маань зовлон зөвшөөрдөг байна. 누가복음 15장 우리 배운 적 있죠. 탕자의 비유를 배웠잖아요. Луг 15 дугаар бүлгээс бүгдээрээ ууган хүү, алдагдсан хүүгийн талаар сурсан шүү дээ, тийм ээ? 탕자의 비유. Алдагдсан хүү. 이 탕자가 아버지 집을 떠나서 고통 중에 있을 때에 Энэ алдагдсан хүү эцгийнхээ гэрийг орхиод зовлон зүдгүүр дунд байх үед 아버지 집을 생각했잖아요. 그죠? эцгийнхээ гэрийг боддог шүү дээ, тийм ээ? 그죠? Тийм биз? 기근을 겪고 배고픔을 겪고 외로움을 겪을 때에 Үлсгэлэн тэгээд хавчлага тэгээд ганцаарлыг ч гэсэн мэдрэх үедээ 아버지를 생각을 했잖아요. эцгээ бодсон. 그죠? Тийм биз? 그래서 하나님께서 성도의 삶에 이 고난을 주시는 이유는 Бурхан ч гэсэн итгэгчийн амьдрал зовлон зөвшөөрдөг шалтгаан нь 하나님을 찾도록 하기 위함이다. Бурханыг хайлахын тулд. 두 번째는 Хоёр дахь нь 우리 믿음의 진실함을 보시기 위해서라는 거예요. бидний итгэлийн мөн чанарыг харахын тулд. 마태복음 13장에 보면 씨 뿌리는 자의 비유가 나와요. Матай 13 дугаар бүлгээс харах юм бол үр суулгаж байгаа зөвөрлөл гардаг. 예수님께서 사람의 마음을 네 가지 밭으로 비유하셨잖아요. Есүс хүний сэтгэлийг дөрвөн талбайтай зөвөрлсөн. 그 중에 우리가 주목할 말씀이 있어요. Тэр дундаас бидний анхаарах үг байна. 마태복음 13장입니다. Матай 13. 마태복음 13장 Матай 13 20절 21절 20-21 дэх эшлэл. 마태복음 1101 13장 20절 21절입니다. За Матай 13-ийн 20-21 읽어볼게요. уншия. Чулуурхаг газар унсан нь үгийг сонсоод тэр даруйда баяртайгаар хүлээн авч харин үндэсгүй тул төр зурал байдаг аж харин үгээс болж зовлон эсвэл хавчлаг тохиолдоход тэрээр шуудал бүдрэн ундаг. 마가복음에는 흙이 얇게 덮여 있는 돌밭이라고 돼 있어요. Марк номон дээр энэ хөрсөн гүн биш чулуурхаг хөрс гэж 자, 근데 이 байгаа. 말씀 잘 보세요. Гэтэ энэ үгийг сайн хараарай. 돌밭과
과 같은 마음을 가진 사람은 어떤 사람이냐? Чулуурхаг газартай адилхан сэтгэлтэй хүн гэж ямар хүн бэ? 뭐라고 되어 있어 20절에? Энд дээр 20 дээр юу гэж байна? 돌밭에 뿌리 왔다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 받되. Чулуурхаг газар унснад үгийг сонсоод тэр даруйдаа баяртайгаар хүлээн авдаг. 돌밭과 같은 마음을 가진 사람은요, 말씀을 듣고 기뻐하는 모습이 있어요. Тэгэхээр чулуурхаг газар сэтгэлтэй хүн болохоор үгийг сонсоод баяртайгаар хүлээж авдаг. 한동안 교회도 나와요. Хэсэг хугацаанд сүмд ч гэсэн ирдэг. 겉으로 보면 정말 구원은 하나님의 사랑을 깨닫고 구원받은 사람처럼 보이는 거예요. Тиймээс гаднаас нь харах юм бол Бурхны хайрыг ухаарад аврагдсан хүн шиг харагддаг. 그런데요, Гэхдээ 그 믿음의 진실함이 언제 드러난다? энэ итгэлийнх нь мөн чанар хизээ танигддаг вэ? 21절에 말씀하고 있죠. 21 дээр хэлж байна. 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀을 인하여 환난이나 핍박이 일어나는 때는 곧 넘어지는 자요. Харин үндэсгүйд бол түр зуурал байдаг аж үгээс болж зовлон хавчлаг тохиолдоход шууд л бүдрэн ундаг. 언제 그 사람이 진짜 믿음이 드러났어요? Хизээ тэр хүний жинхэнэ итгэл харагдаж байна вэ? 고난이 주어질 때. Зовлон өгөгдөх үед. 예수님 믿는 것 때문에, Есүст итгэдгээсээ бол 교회 다니는 것 때문에 сүмд явж байгаас олж 사람들에게 비난받고 핍박받고 또 육신적으로 손해를 받게 되면 хүмүүсээр шөмжлүүлээд хавчуулаад махбодороо хохирох юм бол 교회 떠난다는 거예요. тэгээд чуулганаасаа холддог байна. 믿음을 버린다는 거예요. Итгэлээ хайдаг байна. 사실은 원래부터 믿음이 없었죠. Анхнаасаа энэ хүнд итгэл байгаагүй. 그죠? Тийм биз? 여러분, 순금인지 아닌지 알려면 어떻게 해야 됩니까? За, цэвэр алт үгүй вэ гэдгийг мэдхийн тулд яах ёстой вэ? 불 속에 넣어봐야 돼요. Гал руу хийж үзэх 그죠? хэрэгтэй. Тийм биз? 하나님께서 고난을 허락하시는 이유도 우리 믿음의 진실함을 보시기 위해서예요. Бурхан ч гэсэн зовлон зөвшөөрдөг шалтгаан нь бидний итгэл жинхэнэ байна уу гэдгийг харахын тулд байна. 참된 믿음은 Жинхэнэ итгэл 고난 속에서 나타나는 거예요. зовлон дунд илчлэгддэг байна. 우리가 고난이 없을 때는 뭐 입으로는 말로는 뭐 주님 위해서 이것도 하고 저렇게 하고 뭐 이렇게도 살고 뭐 이렇게 말을 하지만 Би зовлонгүй байх үедээ эзний төлөө одоо амаараа ингэж амьдрнаа, тэгэж амьдрнаа гэж хэлдэг. 진짜 고난이 딱 주어지면 그 사람의 진짜 믿음이 드러나는 거예요. Гэтэ яг зовлон өгөгдөх үед тухайн хүний жинхэнэ итгэл ил болдог. 여러분도 그런 경험이 있을 거예요. Та бүхэн ч гэсэн ийм зүйл байгаа. 야, 내가 신앙생활 정말 내 믿음이 성장하고 정말 내가 신앙생활 잘 하고 있다고 생각했는데 Миний итгэл өсчихсэн, би итгэлээрээ сайн амьдарч гин гэж бодож байсан. 고난이 딱 주어지면요, Гэтэл зовлон өгөгдөхөд 진짜 내 믿음이 드러나, 그죠? яг жинхэнэ миний итгэл гарч ирдэг. 야, 내가 이렇게 연약하구나. А би чи ийм сул дорой юм биш. 아직도 신앙이 어리구나. Одоо ч гэсэн миний итгэл балчир байгаа юм. 진짜 자신의 믿음을 이제 보게 되는 거예요. Жинхэнэ өөрийнхөө итгэлийг олж хардаг. 세 번째는 Гуравт нь 하나님께서 우리 믿음을 단련하시기 위해서 고난을 주셔요. Бурхан бидний итгэлийг шалгахын тулд зовлон өгдөг. 욥기 Яв 23장을 보겠습니다. 23-аас харъя. 욥기 23장 Яв 23 10절입니다. 10 дахь ишлэл байна. 588 дахь удас 23장 10절. Яв 23-ийн 10 588 дахь удас. 읽어보겠습니다. За уншия. Гэвч тэр миний замыг мэддэг, тэр намайг шалгасан бөгөөд би алт мэт урагш гарч ирнэ. 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라. Тэр намайг шалгасан бөгөөд би алт мэт урагш гарч ирнэ. 욥은 하나님을 향해서 참된 믿음이 있었어요. Яв Бурханд хандсан жинхэнэ итгэл байсан. 그런데 하나님은 욥에게 고난을 허락하셨어요. Гэсэн чинь Бурхан Яв зовлон зөвшөөрсөн. 그래서 Тиймээс 욥의 믿음을 더욱더 정금같이 단련하신 거예요. энэ Явын итгэлийг улам илүү шижир алт мэт дасгалжуулж байна. 하나님께서 성도에게, 참된 믿음을 가진 성도에게도 고난이 주어지잖아요. Бурхан жинхэнэ итгэлийг тээсэн итгэгчид хүртэл зовлон зөвшөөрч 그죠? байна. Тийм биз? 고난을 주시는 이유가 무엇이다? Энэ зовлон өгч байгаа шалтгаан нь юу вэ? 우리 믿음을 더욱더 순전한 믿음으로, 깨끗한 믿음으로 단련하시기 위해서다. Бидний итгэлийг улам илүү цэвэр итгэл болгохын тулд дасгалжуулж байна. 14절, 14-р ишлэл. 14절을 같이 읽어볼게요. За 14-р ишлэлийг хамт уншийе. Надад товлогдсон зүйлсээ тэр хэрэгжүүлдэг бөгөөд үүнээс гадна олон зүйл түүний санаанд буй. 자, 이거 아주 중요한 말씀이에요. За энэ их чухал үг 욥은 байна. 지금 두 가지를 말하고 있는 거예요. За одоо энэ дээр хоёр зүйлийг хэлж 첫 байна. 번째, Эхнийх нь 하나님은 내게 작정하신 것을 이루신다. Бурхан надад товлогдсон, тогтоосон зүйлээ биелүүлнэ. 하나님 욥을 단련하시기를 작정하셨고, Бурхан Явыг дасгалжуулна гэж товлсон. 진짜 단련하셨어요, 그죠? Боддоор дасгалжуулсан. 맞죠? Тийм биз?
그런데 두 번째는 Гэтэ хоёр дахь нь 이런 일이 그에게 많이 있느니라. үүнээс гадна олон зүйл түүний санаанд 여러분 이 말이 무슨 말일까요? энэ ямар утгатай үг вэ? 하나님께서 욥을 단련하신 것처럼 Бурхан Явыг дасгалжуулсан шиг 모든 믿음의 성도들도 단련하신다는 거예요. бүхий л итгэлийн хүмүүсийг ч гэсэн дасгалжуулна гэсэн. 이런 일이 그에게 많이 있느니라. Олон зүйл түүний санаанд бий. 참된 믿음을 가진 욥의 믿음을 단련하신 하나님은 Жинхэнэ итгэлтэй Явын итгэлийг дасгалжуулсан Бурхан 오늘날 구원받은 성도들의 믿음도 단련하신다. өнөө цаг ч гэсэн аврагдсан итгэгч нарын итгэлийг дасгалжуулдаг. 여러분 우리 구원받았지만 아직 우리 안에는 버려야 할 합당치 못한 습관들, 죄 이런 것들이 있어요. Бид нар аврагдсан ч гэсэн хараахан бидний дотор хайч чадаагүй байгаа зохисгүй зуршлууд, гим нүглүүд байгаа. 있죠. Байгаа үстэй. 육신의 생각, Махбодийн бодол, 정욕, хүсэл, 합당치 않은 습관들, зохисгүй зуршлууд, 고집. зөрүү зан. 자, 하나님은 고난을 통해서 우리에게서 그런 것들을 점점 이제 없애신다. Бурхан зовлонгоор дамжуулан бидэнд байгаа ийм зүйлсийг баг багаар үгүй хийдэг. 여러분도 신앙생활을 하면서 고난 속에 있을 때 비로소 죄를 버리게 된다는 것을 아마 경험하셨을 거예요. Та бүхэн ч гэсэн итгэлээр амьдрангаа зовлон донд байхдаа тэгж хэмээн гим нүглээ хайдаг гэдгийг мэдэрч үтсэн баха. 그죠? Тийм биз? 알고는 있어. Мэддэг, 버려야지. хаях 아 ёстой. 이거 하면 안 되는데. За энийг чи 아, хийж 이거 болохгүй. 버려야 되는데. Энийг чи хаях ёстой. 근데 안 버려. Гэхдээ хаяхгүй байна. 고난 속에 딱 들어갔을 때 이거 깨닫죠, 그죠? Яг зовлон донд орох мөчөд үүнийг ухаардаг штэ, тийм ээ? 하나님을 찾고 그 죄를 버리는 거예요. Илүү бурхныг хайгаад тэр гимээ хайдаг. 하나님은 참된 믿음을 가진 성도는 반드시 단련하셔요. Бурхан жинхэнэ итгэлтэй итгэгчийг гарцаагүй дасгалжуулдаг. 아브라함도 연단 받았어요. Абрахам ч гэсэн шалгагдсан. 요셉도 연단 받았잖아요. Йосеф ч гэсэн шалгагдсан. 모세도, 다윗도, Давид, 욥도 Яв ч гэсэн. 다 단련받은 사람들이요. Бүгд шалгагдсан хүмүүс. 그죠? Тийм биз? 이런 일이 그에게 많이 있느니라 Ийм зүйл түүний санаанд олон бий. 우리도 Бид нар ч гэсэн 단련하신다는 거예요. биднийг ч гэсэн дасгалжуулдаг гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 네 번째, За дөрөвт нь 고난 허락하시는 이유는 зовлон зөвшөөрдөг шалтгаан нь 우리 자신의 연약함을 깨닫고 하나님을 의지하는 법을 배우도록 하기 위해서예요. бид өөрсдийн сул дорой гэдгээ ухаарад бурханд найдах аргад суралцуулахын тулд байна. 고난이 없으면 Зовлон байхгүй бол 우리 자신이 뭐라도 대단한 사람이 된 것처럼 착각을 해요. бид өөрсдийгөө нэх мундаг юм шиг эндүрдэг. 고난이 없으면 하나님의 도움이 없어도 내가 신앙생활 잘할 수 있다고 착각을 해요. Зовлон байхгүй бол бурхны тусламж байхгүй ч гэсэн би итгэлээрээ сайн амьдрч чадна гэж эндүрдэг. 여기 지금 앉아 계신 분들 중에도요. Одоо энэ сууж байгаа хүмүүсээс ч гэсэн 고난이 없다면 зовлон байхгүй бол 벌써 마음 교만해져 가지고요. 믿음에서 떠나는 사람들도 있을 거예요. хэдийн сэтгэлэн бардан болоод итгэлээсээ холдсон хүмүүс ч гэсэн байх болно. 그러죠. Тийм биз дээ. 신명기 Дээд туйл 32장을 보겠습니다. 32-аас харъя. 신명기 32장 Дээд туйл 32 15절 15 дугаар ишлэл. 신명기 231 дэх удаас 32장 15절 дээд туйл 32-ын 15. 읽어볼게요. За уншия. Гэтэл Есүрэн өөхөлж тэлчлөв. Чи өөхөлж бүдүүрч тэнтэв. Өөрийг чинь бүтээсэн бурхныг хайж, өөрийг чинь аварсан хадыг үл ойшов. 여술은이라고 나오죠? Есүрэн гэж гарч байгаад 사랑을 받는 자란 뜻이에요. энэ хайрлагдсан нэгэн гэсэн утгатай. 이스라엘 성도들 하나님의 사랑의 대상이었잖아요. Израильчууд гэсэн бурхны хайрын объект байсан шүү дээ. 오늘날 구원받은 성도들도 하나님의 사랑의 대상이죠, 그죠? Өнөө цаг ч гэсэн аврагдсан итгэгч нар бурхны хайрын объект. 자, 하나님은 애굽에서 종살이하던 이스라엘 백성들을 불쌍히 여기시고 그들을 구원해 주셨어요. Бурхан Египтэд боожлогчсон Израилийн ард түмнийг өрдөн эндрээ тэднийг аварч өгсөн. 그리고 Тэгээд 물도 없고 풀도 자라지 않는 그 메마른 광야를 생활을 하는 동안에 уус байхгүй, нэг ч өвс ургадаггүй тэр хатсан цөлд амьдарч байгаа үед 하나님은 그들에게 필요한 것들을 공급해 주셨고 인도해 주셨어요. Бурхан тэдэнд хэрэгтэй зүйлээр нь хангаж өгч ийсэн тэднийг удирдсан байна. 그리고 가나안 땅에 살고 있던 7 민족을 쫓아내고 그 땅을 차지하게 하셨죠. Тэгээд Канаан нутагт амьдарч ийсэн 7 үндэстнийг хөөж явуулаад тэр газар нутгийг ч гэсэн эзлүүлсэн. 그런데 이스라엘 백성들은 곧 그들의 하나님을 잊어버렸어요. Гэтэл Израилийн ард түмэн тун удалгүй тэдний бурхныг мартсан байна. 왜 그랬죠? Яагаад гэсэн бэ? 육신적으로 살찌고 부대하고 윤택하게 되니까 Махбодийн хувьд өглөөд бүдүүрээ тэнтий ч гэсэн учраас 마음이 сэтгэл нь 교만해졌어요. бардан болсон. 하나님을 이제 가볍게 생각하는 거예요. Тэгээд бурхныг ч гэсэн хөнгөн тооцож байна. 하나님 뭐라고 말씀해도
그냥 가볍게 생각하는 거예요. Бурхан юу гэж хэлсэн түүнийг нь хөнгөн тооцож байна. 자기 삶에 아무 부족함이 없는데 하나님이 필요하지 않은데, 그죠? Өөрийнх нь амьдралд дутах зүйл байхгүй, бурхан хэрэггүй байна. 그러니까 하나님 이제 버리는 거예요. Тиймээс л бурханыг хайсан. 자, 우리는 Бид нар 고난이 없으면 지금 내가 겪고 있는 이 고난이 없다면 за одоо миний туулж байгаа зүйл зовлон байхгүй бол 내가 지금보다 신앙생활 더 잘할 수 있을 것이라고 생각하지만 би одоогоосоо илүү итгэлээр сайн амьдрч чадна гэж боддог. 사실은 그렇지 않아요. Гэвч тийм байдаггүй. 지금 내가 겪고 있는 고난 때문에 믿음 지키고 삶을 살아갈 수 있는 거예요. Одоо өөрийн туулж байгаа зовлонгийн улмаас итгэлээ сахиад амьдарч байна. 여러분, 시간이 많으면 말씀 많이 읽고 기도 많이 하고 교제에 잘 나올 수 있을 것 같잖아요. Та бүхэн ч гэсэн цаг зав их байх юм бол их залбирна, үгээ сайн уншин, нөхөрлөлтөд итгэвтэй оролцоно гэж бодож байгаа юм шүү дээ. 진짜 그래요? Гэтэ яг тийм байдгүй. 아니잖아요. Үгүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 경제적으로 여유가 있으면 헌금도 많이 하고 형제자매들에게 많이 베풀어 줄 수 있을 거라 생각하잖아요. За эдийн засгийн хувьд ч гэсэн болцоотой байх юм бол өргөлөөч гэсэн их өргөөд ахын дүүстэй ч гэсэн их тусалнаа гэж боддог үстэй. 진짜 그러냐고요? Яг жинхнээсээ тийм байдгүй. 안 그렇다니까요. Тийм биш ээ. 지금의 나의 상황, 내 삶 속에 주어지는 지금 내가 겪고 있는 고난과 어려움 Тэгэхээр миний амьдрал тунд тохиолж байгаа одоогийн миний туулж байгаа зовлон бэрхшээлүүд 다 주신 이유가 있다. энэ бүх зүйлийг өгсөн шалтгаан байна. 힘들고 바쁜 생활, 경제적인 어려움, 이거 다 허락하신 이유가 있다는 거예요. Хэцүү, завгүй амьдрал, эдийн засгийн бэрхшээл энэ бүх зүйлийг зөвшөөрсөн шалтгаан байна гин. 우리는 그런 상황 속에서 내 자신의 연약함을 깨닫고 주님을 의지하는 법을 배우는 거예요. Бид ийм нөхцөл байдал тунд өөрийгөө сул дорой гэдгээ ухаарад эзэнд найдах аргад суралцах хэрэгтэй. 믿음 안에 살아가는 법을 고난을 통해서 배운다는 거예요. Итгэл дотор амьдрах аргыг зовлонгоор дамжуулан сурдаг байна. 우리도 고난 없으면요, 하나님과 하나님 말씀을 가볍게 생각하게 될 거예요. Бид зовлон байхгүй бол бурхан болон бурханы үгийг ч гэсэн хөнгөн тооцно. 고난 없으면요, 하나님 떠나버립니다. Зовлон байхгүй бол бурханаас холдоод явна. 그래서 하나님은 우리에게 우리 삶에 적당한, 각 사람에게 합당한 적당한 고난을 허락하신다. Тиймээс бурхан бидний амьдралд хүн тус тохирсон зовлон зөвшөөрдөг байна. 고난을 통해서 우리의 교만한 마음부터 낮추시고 Зовлонгоор дамжуулан бидний бардам сэтгэлийг номхруулж, 내 자신의 연약함도 깨닫게 해주시고 өөрийн минь сул доройг ч гэсэн ухааруулж, 더 하나님을 찾고 의지하는 법을 배우게 하신다. илүү бурханыг хайж, найдсан аргад суралцуулдаг байна. 다섯 번째는요, Тав дахь нь 고난 중에는 성도들을 정말 이해하고 위로하도록 하기 위해서 고난을 허락하신다. зовлон дундаа ахын дүүсээ ойлгож, тайлбарлахын тулд зовлон бидэнд зөвшөөрдөг байна. 히브리서 Еврэ 4장을 보겠습니다. 4 сарын 4장 15절부터 16절입니다. 4-ийн 15-16 байна. 히브리서 4장 Еврэ 4 15절부터 16절. 15-16 1360 дахь хуудас 1360 같이 읽어볼까요? За хамт уншия. Учир нь бидний мөхөс байдлыг хуваалцаж чадахгүй тэргүүн тахилч бус харин нүгэлгүй атлаа бүх талаараа бидэн шиг соригдсон нэгэн бидэнд байгаа билээ. Тэнд бид хэрэгцээтэй цагт туслах нэгүслийг олж өршөөлийг хүлээн авахын тулд нэгүслийн синтед зоригтойгоор ойртон очицгоё. 우리에게 있는 대제사장이란 예수님을 말하죠. Бидэнд байгаа тэргүүн тахилч гэж Есүсийг хэлж байна. 그런데 그 예수님은 우리 연약함을 채우려 하신다. Гэхдээ тэр Есүс бидний мөхөс байдлыг хуваалцдаг. 채우란다는 게 무슨 뜻이냐? 그냥 나의 어려움을, 나의 마음을 이해하고 돕는다 그런 뜻이에요. Энэ хуваалцна гэдэг нь юу вэ гэхээр миний бэрхшээл, миний сэтгэлийг ойлгож тусалж өгдөгөө гэсэн. 이해되세요? Ойлгож байна уу? 주님은 나의 상황, 나의 어려움을 모르시는 것이 아니에요. Эзэн миний нөхцөл байдал, бэрхшээлийг мэдэхгүй байгаа юм шээ. 내가 신앙생활 속에 겪는 모든 어려움과 고난, 슬픔 이것들을 다 이해하실 뿐만 아니라 도우신다. Миний итгэлээр амьдрч явах хувцад маш олон бэрхшээл, зовлон, уйтгар гуниг ч гэсэн бүгднийг мэдэж тусалдаг. 우리가 구원받은 그리스도인이라면 신앙생활 하면서 이런 생각을 합니다. Бид аврагдсан Христэд итгэгч гэвэл итгэлээр амьдрангаа ингэж боддог. 지금 내가 너무 억울해. Одоо би дэндүү гомдолтой. 그때 누구 생각해요? Гэтэ энэ үед хэн бодогддог вэ? 예수님 생각하죠. Есүс бодогддог. 예수님은 나보다 더 억울하셨을 텐데. Есүс надаас илүү гомдолтой байсан. 맞죠? Тийм биз? 맞죠? Зөв биз? 내가 어떤 사람에게 막 오해받고 막 부끄러움 당해서 마음이 너무 고통스러워.
Би хин нэгний буруу ойлголтод ороод ичгүүрийг амсаад сэтгэл маань их зовж шаналж 그때 байна. 우리 예수님을 생각해요. Тэр үед бид Есүсийг боддог. 예수님 얼굴에 침뱉음을 당하시고 Есүс ч гэсэн царайлуугаа нулимуулж, 뺨을 맞고 хацралуугаа алгадуулж, 옷 벗겨져 가지고 산채로 십자가 못 박히셨지. уцаа тайлуулаад амьдараа загалмай дээр үлгөгцсөн. 그거를 나를 위해서 참아 주셨잖아요. Энэ бүх зүйлийг миний төлөө дэвцсэн. 그죠? Тийм биз? 성도는 그 삶 속에서 고난이 주어질 때 누구 생각하냐면요. 예수님 생각해요. Итгэгч амьдрал дундаа зовлон өгдөх үед хэнийг боддог вэ гэхээр Есүсийг боддог. 그리고 Тэгээд 참아야 되겠다. төвчих хэрэгтэй юм байна 위로를 받죠. гэсэн тайлхарлыг олж авдаг. 맞아요? Зөв үү? 마음이 너무 억울할 때 За надад маш их гомдолтой байх үед 때로는 주변 사람들 때문에 너무 힘들 때에 за заримдаа эргэн тойрны хүмүүсээс болж маш их хэцүү байх үед 주님을 생각하는 거예요. эзнийг боддог. 나의 죄를 대속하기 위해서 유대인들에게 비난과 조롱을 받으신 것을 묵묵히 참아주신 그 주님을 Миний гмийг үүрхийн тулд юдэчүүдээр зовлон хавчлагыг амсахдаа чимээгүй твцэн тэр эзэн. 신앙생활은 채울하는 거예요. За итгэлийн амьдрал бол хуваалцах. 신앙생활은 주님의 사랑으로 구원받은 성도들이 Итгэлийн амьдрал нь эзний хайраар аврагдсан итгэгч нар 서로를 불쌍히 여기고 이해하고 돕는 거예요. бие бинийгээ өрөвдөн харж ойлгож тусалдаг байна. 자, 그런데요. Гэхдээ 누가 정말 다른 성도의 어려움과 고통을 정말로 이해하고 위로하고 도와줄 수가 있냐? хэн үнэхээр бусад ахын дүүсийнхээ зовлон бэрхшээлийг ойлгоод хүлээн зөвшөөрөөд тусалж өгдөг вэ? 고린도후서 2 дугаар Коринт 1장을 보겠습니다. 1-ээс харъя. 고린도후서 1장 2 дугаар Коринт 1 3절 4절입니다. 3 4 дугаар ишлэл 1304 дугаар хуудас 3절 4절 읽어보겠습니다. 3 4-ыг уншийе. Бидний эзэн Есүс Христийн эцэг ба Бурхан магтагдах болтугай. Тэр бол өршөөлийн эцэг бөгөөд бүх тайвширлын Бурхан мөн. Биднийг тайвшруулсан тэрхүү тайвширлаар бид нар альва зовлонд орогсдыг тайвшруулж чадахын тулд Бурхан биднийг бүх зовлон дотор маань тайвшруулдаг юм. 사도 바울이 지금 뭘 말하고 있어요? Илч Паул одоо юу хэлж байна вэ? 하나님께서 자기에게 고난을 허락하신 이유는 Бурхан өөрт нь зовлон зөвшөөрсөн шалтгаан нь 고난 중에 하나님의 위로를 경험하고 зовлон донд Бурханы тайлхарлыг олж авч 하나님께 받은 위로로서 고난 중에 있는 성도들을 위로하게 하기 위함이다. Бурханаас авсан тайлхарлаараа зовлон донд байгаа ахын дүүсээ тайлгаруулахын тулд юм аа гэж байна. 배가 굶어본 사람이 배고파 본 사람이 배고파 본 사람의 마음을 이해해요. Өсөж үдсэн хүн л өсөж байгаа хүний сэтгэлийг ойлгоно. 그죠? Тийм биз? 아파 본 사람이 아픈 사람의 마음을 이해하는 거예요. Өвдөж үдсэн хүн л өвдөж байгаа хүний сэтгэлийг ойлгоно. 인생을 살면서 많이 깨지고 낮아져 본 사람이 Амьдрангаа ч гэсэн маш их хагарч дорд орсон хүн 고통 중에 있는 성도들을 진심으로 이해하고 위로할 수가 있다. зовлон донд байгаа ахын дүүсээ чин сэтгэлээсээ ойлгож ойлгож өгдөг байна. 참으로 이상한 것은 Одоо үнэхээр хачин зүйл нь. 부자들이 헌금 많이 할까 안 할까요? За баян хүмүүс өргөл их өргөдөг болов үгүй болов? 부자들 헌금 잘 안 해요. Баян хүмүүс сайн өргөдөггүй. 그죠? Тийм биз? 어렵고 힘든 상황 속에 있는 성도가요. Харин хэцүү бэрхшээл нөхцөл байдал донд байгаа итгэгч нар 오히려 감사한 마음으로 헌금 주님께 드리고요. эсэргээрээ талархсан сэтгэлээр өргөлийг эзэнд өргөдөг. 어려운 형제자매의 형편을 살피고 돕는 데니까요. Тэгээд хэцүү нөхцөлд байгаа ахын дүүсээ ч гэсэн ажиглаж хараад тусалдаг байна. 하나님께서 성도들에게 고난을 허락하시는 이유는 Бурхан итгэгчнэр зовлон зөвшөөрж байгаа шалтгаан нь 많은 사람을 위로하고 살라고. олныг тайлгаруулж амьдраа гэдэг. 많은 사람을 위로하는 사람이 되기 위해서는 어떻게 해야 돼요? Тэгэхээр олон хүмүүсийг тайлгаруулдаг хүн болохын тулд яах ёстой вэ? 먼저 우리 자신이 많은 고난을 겪어봐야 되는 거예요. Би өөрөө эхлээд маш олон зовлонг амсах хэрэгтэй. 요셉이 Йосеф 애굽의 총리가 될 수 있었던 이유는요. Египтийн захирагч болж чадсан шалтгаан нь 많은 고난을 겪었기 때문에 그래요. маш олон зовлонг туулсан учраас байна. 다윗이 이스라엘 왕이 될 수 있었던 이유는 Давид Израилийн хаан болсон шалтгаан нь 많은 고난을 겪었기 때문에 그래요. маш олон зовлонг туулсан учраас. 자, 6번째. За 6 дахь нь 하나님께서 고난을 허락하시는 또 하나의 이유는요. Бурхан зовлон зөвшөөрдөг дахиад нэг шалтгаан нь 훗날 주님 앞에서 영원한 천국에서 영원한 그 영광을 얻도록 하기 위해서예요. хожим эзний өмнө тэр мөнхийн дэвожинд мөнхийн алдар сууг олж авахын тулд байна. 베드로전서 1-р Петр 3장 3 байна. 17절입니다. 17 дугаар ишлэл.
베드로전서 3장 1-р Петр 3 17절. 17 дугаар ишлэл 1379 дугаар удас. 찾으셨어요? Бүгдээ олсон уу? 읽어봅시다. За уншия. Бурхан тааж байвал та нар мууг үйлснийхээ төлөө зовсноос зөвийг үйлснийхээ төлөө зовсон нь дээр. 자, 선을 행함으로 고난받는 것. Зөвийг үйлдээ зовлон амсгана. 우리 연단이라 그래. 연단. 하나님 허락하시는 연단. Үүнийг Бурханы зөвшөөрсөн шалгуур дасгалжуулалт гэж байгаа. 악을 행함으로 고난받는 것. Харин мууг үйлдээ зовлон амсж 이거 байгаа. 뭐라 그러죠? Үүнийг юу гэж хэлдэг вэ? 징계라 그래, 징계. Үүнийг сахилгажуулалт гэдэг. 그죠? Тийм биз? 성도는 자신의 잘못과 악을 행하는 것 때문에 고난받지 않도록 주의해야 되겠죠. Хүн өөрийн буруу зүйл, мууг үйлснээрээ зовлон амсахгүй байхаар болгоомжлох хэрэгтэй. 그러나 성도가 선을 행하는 가운데 고난받는다면 Харин итгэгч сайныг үлдээ зовлон амсж байгаа бол 기뻐하라 말씀하고 있어요. баярл гэж хэлж 그 байна. 이유는 Энэ шалтгаан нь 성도가 선을 행하는 중에 고난받는 것은 итгэгч сайныг үлдээ зовлон амсж байгаа нь 훗날 주님께서 영원한 영광과 상급으로 갚아주실 것이기 때문에 그래요. хожим эзэн мөнхийн алдарсуу шагнал болгон буцаан өгөх учраас тэгэж байна. 베드로전서 4장 1-р Петр 4 13절과 14절을 읽어볼게요. 13, 14-р ишлэгийг уншия. Харин Христийн зовлон хуваалцдагтаа баярл. Ингэснээр мөн түүний алдар ишлэгдэхэд та нар хөөрөн баярлах юм. Та нар Христийн нэрээс болж зүхэгдвээс ёроолтэй. Яагаад гэвэл алдрын болоод Бурхны сүнс та нарын дээр оршдог. 13절에 13 дээр 고난이라는 말이 있죠. зовлон гэсэн үг байна. 그리고 영광이라는 말이 있어요. Тэгээд бас алдар гэсэн үг. 한번 연결시켜 보세요. Энийг хооронд холбоорой. 아, 주님을 위해서 고난받는 거 영광이 되는구나 알 수 있어요. Эзний төлөө зовлон амсах нь алдар суу юм биш үү гэдгийг мэдэж байна. 14절에 14 дээр 욕을 받으면 욕이라는 말 있죠. 욕을 받으면 за энэ дээр зүхэгдвэс гэж байгаа. зүхэгдвэс гэдэг үг байна. 거기에다가 표시해 보시고 За энэ үгийг тэмдэглээрэй. 복 있는 자로다. 복에다가 표시해 보세요. За тэгээд ёроол гэсэн үгийг бас тэмдэглээрэй. 연결시켜 봐요. Тэгээ хооронд нь холбоорой. 뭘 할 수 있어요? Эндээс юг мэдэж болох вэ? 주님을 위해서 욕을 받는 것 Эзний төлөө зүхэгдэх нь 그게 나중에 나에게 тэр нь дараа нь надад 복이 되는구나 ёроол болох юм байна штэ 알 수가 있잖아요. гэдгийг мэдэж болно. 이상한 말 같지만 За их хачин мэт боловч 성도에게 주어지는 고난은 우리 믿음의 눈을 더욱더 밝혀줘요. итгэгчд өгч байгаа зовлон бидний итгэлийн нүдийг улам илүү тод болгодог. 사실 신앙의 잠을 자던 성도가 고난 주어지면 신앙의 잠에서 깨어나는 경우도 있어요. 그죠? Үнэн дээр итгэлийн нойронд авсан итгэгч зовлон өгөх юм бол тэр итгэлийн нойрноос ч гэсэн сэрэх тохиолдол байдаг. 그죠? Тийм биз? 세상에 마음 뺏겨 살았던 성도가 고난이 주었을 때 정신 차리고 주님을 바라보게 되는 경우도 있어요. Энэ ертөнцид сэтгэлээ булаасалгасан итгэгч зовлон өгөх үе ч гэсэн эрүүл ухаантай болоод эзний төлөө амьдрэх тохиолдолч байна. 성도에게 주어지는 고난은 더욱 하나님을 찾게 해요. 이тгэгчд өгч байгаа зовлон улам илүү бурхныг хайлгадаг. 우리의 마음을 깨어있게 하고 Бидний сэтгэлийг ч гэсэн сэргээдэг. 우리 믿음의 눈을 더욱더 밝히고 Бидний итгэлийн нүдийг улам илүү тодруулж, 더욱 주님께 기도하게 하고 илүү эзэн залбируулж, 우리의 마음과 생활을 더욱더 깨끗하게 만들어가요. бидний сэтгэл амьдралыг улам илүү цэвэр болгодог байна. 그래서요. Тиймээс 우리의 생활 중에 고난이 주어지는 것을 하나님이 실수라고 생각하시면 안 돼요. бидний амьдрал донд зовлон өгч байгаа бурхны алдаа гэж бодож болохгүй. 하나님이 모르신다고 생각하면 안 돼요. Бурхан мэдгүй байгаа гэж бодож болохгүй. 지금 나에게 주어지는 고난에 대해서 우리가 이유를 다 알 수는 없지만 Одоо надад өгч байгаа зовлонгийн учир шалтгааныг бид бүгднийг мэдэх боломжгүй ч гэсэн 분명한 사실은 тодорхой өмнө нь 하나님의 선하신 뜻과 계획이 있다. бурхны сайн хүсэл төлөвлөгөө байгаа. 그리고 Тэгээд 내가 받는 고난은 결코 헛된 것이 아니다. миний амсж байгаа зовлон хизээж хоосон биш ээ. 아시겠어요? 자, Ойлгосноо? 그런데 Гэхдээ 하나님께서 성도에게 주어진 허락하시는 고난은 어떤 것들이 있냐? 어떤 종류의 고난이 있냐? 이тгэгчнэрд өгч байгаа тэр зовлон ямар төрлийн зовлон 자, байдаг 오늘 вэ? 우리가 한나를 살펴보고 있는데 За, бид нар энэ хаанаг ажиглаж харж байгаа. 한나는 엘가나라는 사람의 두 아내 중에 한 사람이잖아요. 그죠? Хаана Илкана гэдэг хүний хоёр эхнэрийн нэг нь шүү дээ, тийм ээ? 아마 엘가나가 한나를 취했을 거예요. 그죠? Илкана хаанаг ч гэсэн эхнэр болгон авсан. 그죠? Тийм биз? 그러니까 자신이 이런 상황을 선택하지 않았지만 원하지 않는 상황 속에서 갈등을 겪게 되는 거예요. Тэгэхээр өөрөө энэ сонголтыг одоо сонгоогүй ч гэсэн төсөөлөжгүй зовлон өөрт нь ирж байна. 우리도요. Бид нар ч гэсэн 내가 굳이 선택하지 않았는데
어려움을 겪을 때, 갈등을 겪을 때가 있잖아요. 그죠? Би өөрөө сонгоогүй байх чи бэрхшээл тохиолдох ч юм уу, зөрчил маргаан үүсэх тохиолдол байдаг штэ. 그죠? Тийм биз? 또한 이 하나는 자녀를 낳지 못해서 오랜 동안 고통을 받았어요. Бас энэ хаана хүүхэд төрүүлж чадахгүй бол удаан хугацаанд ч гэсэн шаналсан. 하나 자신도 마음이 괴로웠을 텐데 Энэ хаанагийн сэтгэл өөрөө 이 шаналж байсан. 부인나가 옆에서 계속 격동하는 거예요. Бас Пена ч гэсэн хажуунаас нь байнга л өдөж штэ. тийм ээ? 자식도 못 낳는 여자가 Хүүхэд төрүүлж чаддаггүй юм ихтэй. 아유, 저거 За энэ 뭐 юм 아무튼 욕을 엄청 했을 거예요. 그죠? маш олонтой л хараасан баг тийм ээ? 저런 병신 같은 것이 막 아무튼 별의별 욕을 다 했을 거예요. 아마. Байж болох бүхий л хараалыг уурсгасан баг. 자, 하나님께 설악하시는 고난은 크게 두 가지가 있어요. Тэгээ бурхны зөвшөөрдөг зовлон томоор хоёр төрөл байна. 하나는 Эхнийх нь 육체적인 고통, махбодийн зовлон. 다른 하나는 Нөгөө нь 정신적인 고통. оюун санааны зовлон. 육체적인 고통이라는 건 뭘 말하겠어요? Махбодийн зовлон гэж юу хэлж байгаа вэ? 뭐 핍박을 받는다거나 Хавчуулах юм уу? 질병, 몸에 병이 걸린다거나 За би энэ өвчтэй болох ч юм уу? 경제적인 어려움을 겪는다거나 Эдийн засгийн бэрхшээл тулгарх ч юм 이런 уу? 게 뭐 어떤 이 육체적인 고통이겠죠. За эдгээр зүйлсүүд махбодийн зовлон байна. 정신적인 고통은 뭐가 있을까? Тэгвэл оюун санааны зовлон гэж юу вэ? 오해와 무시를 받는다거나 За буруу ойлгох ч юм уу? Үл тоогдох, 외로움을 받는다거나 ганцаарлыг мэдрэх. 뭔가를 기도하고 이루어지기를 기도하는데 오랜 기다림이 있다거나 За ямар нэгэн зүйл билээсээ залбирсан гэтэл удаан хүлээлт байна. 이럴 때 우리는 정신적인 어떤 고통을 겪잖아요. Ийм зүйлд бид нэр оюун санааны зовлон мэдэрдэг. 시편 Дуулал 66편을 보겠습니다. 66-аас харъя. 66편 66. 10절부터 12절. 10-аас 12 байна. 655 дугаар үгдээс. 시편 66편 Дуулал 66. 10절부터 12절입니다. 10-аас 12 байна. 읽어봅시다. Уншия. Бурхан та биднийг сорьсон, мөнгийг цэвэршүүлдэг мэт та биднийг цэвэршүүлсэн. Та биднийг торонд оруулсан. Ууц нуруунд маань дарах ачааг үүрүүлсэн. Толгой дээгүүр маань бусдыг мордуулж, гал ба усан дундуур бид гарч явсан. Гэлээж та биднийг элбэг баян газарт авчирсан. 10절에 10 дээр 하나님께서 우리를 시험하시고 단련하신다고 말하고 있죠. Бурхан та биднийг сорьсон, тэгээ цэвэршүүлж дасгалжуулдаг гэж байна. 그죠? Тэгж байгаа. 네, 하나님 어떤 방법으로 믿음의 자녀들을 우리를 시험하시고 Тэгвэл 단련하시냐. Бурхан ямар аргаар итгэлийн хүүхдүүдэд шалгаж дасгалжуулдаг вэ? 11절에 11 дээр 우리를 끌어 그물에 들게 하시며 어려운 짐을 우리의 허리에 두셨으며 та биднийг торонд оруулсан, ууц нуруунд маань дарах ачааг үүрүүлсэн. 육체적인 고통을 말하는 거예요. Энэ нь махбодийн зовлон хэлж байна. 그물에 들게 하셨다. Торонд оруулсан. 꼼짝할 수 없는 상황 속에 두셨다. Энэ чи хөдөлхийн аргагүй нөхцөл байдалд оруулсан гэсэн. 우리 인생을 살다 보면요, 어쩔 수 내가 어떻게 도대체 어떻게 해야 될지 모르는 상황도 있죠, 그죠? Би ч гэсэн амьдрах явцад ч гэсэн яахаа мэдэхгүй нөхцөл байдал тулгардаг шүү дээ. 앞으로 나갈 수도 없고 뒤로 물러날 수도 없고 Наашаацгүй, цаашаачгүй. 이렇게 할 수도 없고 저렇게 할 수도 없는 그런 상황 속에 두실 때가 있다. Ингэгч боломжгүй, тэгэгч боломжгүй ийм нөхцөл байдалд оруулах үе байдаг. 답답한 상황을 허락하실 때가 있다. Давчдсан нөхцөл байдлыг зөвшөөрөх үе байна. 어려운 짐을 우리의 허리에 두셨다는 것은 Хүнд ачааг нуруунд маань өрүүлсэн гэдэг нь 육신의 질병도 허락하시고 육신적으로 어렵고 힘든 상황도 주신다는 거예요. махбодийн өвчнөгч өгсөн, бас махбодийн хувьд хэцүү бэрхшээлтэй зүйлийг өгсөн гэсэн. 그리고 12절에 12 дээр 사람들로 우리 머리 위로 타고 가게 하셨나이다. толгой дээгүүр маань бусдыг мордуулсан. 바꿔 말하면 무슨 말이에요? Энийг эсрэгээр нь хэлвэл юу гэсэн 내가 үг? 사람들에게 밟힌다는 거예요. Би хүмүүсээр гიშгүүлж байна. 이 정신적인 어떤 고통을 말하는 거겠죠. Энэ оюун санааны зовлон гэлж байна. 관계 속에서 무시도 당하고 조롱도 받고 Хүн хоорондын харилцаанд дунд үл тоогдоод доромжлуулж 외면당하고 혼자 있는 것 같고 ганцаардуулж гисэн ганцаардлыг мэдэрч 아무도 나의 마음의 고통을 몰라주는 것 같고 хин нэг нь миний сэтгэлийг 그런 мэдрэхгүй. 것도 Энэ зүйл ч гэсэн 허락하신다. зөвшөөрдөг байна. 시편 Дуулал 73편 볼게요. 73-аас харъя. 시편 73편 Дуулал 73. 1절부터 3절을 읽어볼게요. 1-ээс 3 дугаар ишлэгийг уншийе. Бурхан Израильд үнэхээр сайн, зүрх цэвэр хүнд бас сайн. Харин би хөл алдах шахав, алхам минь халтрах дөхөв. Учир нь гэм буруудны амжилтыг хараад сайрхагчд би атаархсан юм.
자, 1절에 말하고 있죠. Нэгдэр хэлж байна. 하나님이 참으로 이스라엘 중에 마음이 정결한 자에게 선을 행하시나. Бурхан Израильчуудад үнэхээр зүрх цэвэр хүнд сайн гэж байна. 내가 알기로는 Миний мэдснээр 하나님은 선하신 분이라고 알고 있는데, Бурхан бол сайн гэдгийг мэдэж байна. 그런데 Гэхдээ 2절에 2 дээр 3절에 보면 뭐라고 되어 있어요? 2 3-аас 10-д юу гэж байна? 나는 실족할 뻔했다. Би бүдрэг шахсан. 왜요? Яагаад? 3절에 뭐라고 되어 있어요? 3 дээр юу гэж хэлж 이는 байна? 내가 악인의 형통함을 보고 오만한 자를 질시하였습니다. Энэ нь би сайрхагчд амжилтыг нь хараад атаархсан. 여러분, 우리가 신앙생활 하다 보면요, 이 세상에서 살다 보면요, Би ч гэсэн итгэлээр амьдраад энэ ертөнцийн амьдарч байгаа үед 내가 하나님에 대해서 알고 믿는 것과 내 눈에 보이는 상황이 전혀 반대처럼 보이는 것이 있을 수가 있어요. би Бурхны талаар мэдэж итгэж байгаа зүйл болоод миний нүдээр харж байгаа зүйл нь эсрэг байх тохиолдол байж болох юм. 그죠? Тийм биз? 분명히 하나님 성경에 이렇게 돼 있다고 돼 있는데, Гарцаагүй Бурхан Библиэлд ийм байна гэж хэлсэн. 근데 내 눈에 보이는 상황은 하나님의 말씀과 반대가 되는 것 같아. Гэтэл миний нүдээр харж байгаа нөхцөл байдал маань Бурхны үнээс зөрөөд 마음이 너무 혼란스럽고 сэтгэл маань ч гэсэн эмх 너무 замраагүй. 고통스럽고 괴롭죠. Их шаналгаатай ганцаардмал байна. Тийм ээ. 하나님 우리에게 이런 상황도 허락하신다. Бурхан бидэнд ийм нөхцөл байдлыг зөвшөөрдөг. 하나님을 모르는 사람들이, 악인들이 이 세상에서 형통하고 잘 되는 것처럼 보여요. Бурхныг мэдгүй буруудууд ч гэсэн энэ ертөнцийн сайн сайхан амьдарч байгаа юм шиг харагдаж байна. 나는 믿음 지키고 살려고 고통받는데 하나님 모르는 사람들은 행복하게 사는 것처럼 보여요. Гэтэл би итгэлээ сахиад амьдрахгай зовлон амсаж байгаа чинь Бурхныг мэдгүй хүмүүс аз жаргалтай амьдраад 마음이 너무 혼란스럽고 괴로워요. сэтгэл маань ч гэсэн эмх замраагүй шаналж байна. 내가 이렇게 신앙생활에서 무슨 유익이 있지? Би ингэж итгэлээр амьдраад ямар нэмэртэй юм 마음에 бэ? 이런 생각이 올라와요. 그죠? Ийм бодол төрж байна. 시편 Дуулал 57편 57 6절입니다. 6 дугаар ишлэл 57편 6절. 57-гийн 6. 또 읽어보죠. За уншия. Тэд хөлдмийн тор тавьжээ. Сэтгэл минь гонсойв. Өмнө нь тэд нүх ухжээ. өөртөө тэгээд түүндээ унав. 다윗이 자신을 죽이려 했던 사울을 피해 도망 다니면서 지은 시예요. Давид өөрийг нь алах гэж хөнөөж байсан Саулаас зүгтангаа битсэн шүлэг байна. 저희가 내 걸음을 장의하려고 그물을 예배하였으니 내 영혼이 억울하도다. Тэд хөлдмийн тор тавьжээ. Сэтгэл буюу сүнс минь гонсойваа. 억울해 본 적 있어요? Та бүхэнд гонсойж гомдолчихсан үе байна уу? 너무너무 억울해가지고 막 죽고 싶을 때가 있었어요? Маш их гомдоод бүр үхмээр санагдчихсан үе байна уу? 지금 다윗이 딱 그런 상황이었어요. Гэтэл яг тухайн үед Давид ийм нөхцөл байдаг. 다윗에게 아무 잘못이 없었지만, 예. 다윗에게는 아무 잘못이 없었지만 Давидэд ямар ч буруу зүйл байгаагүй. 사울이 다윗을 시기하고 죽이려고 했기 때문에 Гэтэл Саул Давидыг атаархад алах гэж байсан учраас 10년이 넘는 긴 시간 동안 다윗은 도망 다녀 했어요. 10 гаруй гих урт хугацаанд ч гэсэн Давид зүхтан амьдарсан. 그런데 Гэхдээ 다윗의 고난은 하나님이 허락하신 거죠. энэ Давидын зовлон бурхан зөвшөөрсөн. 그죠? Тийм биз? 하나님께서 다윗에게 그 고난을 허락하셨어요. Бурхан Давидэд энэ зовлон зөвшөөрсөн. 시편 55편 Дуулал 55 2절. 2 дугаар ишлэл. 2절을 읽어볼게요. За 55-ийн 2-ыг уншия. Намайг анхаараач, надад хариулаач. Би шаналл дотроо ёолон үнэхээр өөмөрч байгаа нь. 다윗이 말하고 있어요. Давид хэлж байна. 내가 지금 근심으로 마음이 편하지 못하고 탄식합니다. Би одоо шаналл дотроо ёолон байна. 이유가 뭐예요? Энэ шалтгаан нь юу вэ? 12절부터 12-оос 14절에 나와요. 14 дээр гарч байгаа. 12절부터 14절 읽어볼게요. 12-оос 14-ыг уншия. Намайг доромжилдаг хүн нь миний дайсан минь биш байлаа. Тийм байсан бол би тэсгсэн. Миний эсрэг өөрийгөө өргөмжилдэг хүн нь намайг үзэн ядагч биш байлаа. Тийм байсан бол би түүнээс нуугдсан. Харин тэр нь надтай ижил нэгэн. Миний анд ба дотны найз минь билээ. Бид хамтдаа таалал шуулал хийж Бурхны өргөөнд олны дунд алхаж байсан. 12절에 12 дээр 나를 책망한 자가, намайг доромжилдаг нэг нь, 나를 대적하는 자가, намайг эсэргүүцдэг нэг 나를 нь, 핍박하는 자가 намайг хавчиж байгаа нэг нь. 누구다? Хин гинөө? 나의 친구. Миний найз. 14절에 14. 우리가 함께 재미있게 의논하며 하나님의 집에 다녔도다. Бид хамтдаа таатай чуулалт хийж Бурхны өргөөнд хамтдаа алхаж байсан. 하나님의 집이 어디예요? Бурхны өргөө гэж юу вэ? 교회를 뜻하잖아요. Чуулганыг хэлж байна. 동물한 누굴 뜻해요? За энэ дээр анд гэж байгаа нь хэнийг хэлж байгаа вэ?
구원받은 성도를 말하는 거예요. аврагдсан итгэгчийг хэлж байна. 한 교회 안에서 주님을 섬기며 함께 마음을 나누고 봉사했던 형제 자매에게 Нэг чуулган дотор эзэнд үйлчлээд хамтдаа нөхөрлөөд үйлчилжсэн ахын дүүс 비난받고 판단받고 тэр ахын дүүсээрээ шүүмжлүүлж 공격을 тэгээд 당하는 일도 эсэргүүцлийг амж 있다. бас доромжлуулж байна. 그런 일이 안 생기면 참 좋겠지만, Тэгээ ийм зүйл байхгүй бол үнэхээр сайхан. 그죠? Тийм биз? 내 신앙을 살다 보면은 Гэтэ итгэлээр амьдрах үед 그런 일도 겪는다. ийм зүйлсийг ч гэсэн туулдаг байна. 이렇게 하나님은 우리에게 성도에게 다양한 고난을 허락하신다. Ийхүү бурхан итгэгчид олон төрлийн зовлон зөвшөөрдөг. 두 번째, Хоёр тань. 네, 한나는 삶 속에서 하나님을 경험하죠. Хаана амьдралдаа бурхныг туршиж мэдэрдэг. 하나는 유대인이었기 때문에 어릴 때부터 하나님에 대해서 많이 들어서 배워서 알았을 거예요. Хаана Юда хүн байсан учраас багасаа ахуулан бурхны талаар маш олонтой сонсож мэдэрч сурсан баг. 그죠? Тийм биз? 하나님께서 자기 민족을 애굽에서 구원하신 것도 들었을 것이고, Бурхан ч гэсэн өөрийнх нь үндэснийг Египтээс аварсан талаар ч гэсэн сонссон. 하나님이 살아계시고 하나님께서 선을 행하시는 분이라는 것도 들어서 알았을 거예요. Бурхан амьд оршдог, бурхан сайн нэгэн гэдгийг ч гэсэн сонсоод мэдсэн. 그런데 그녀가 삶 속에서 겪은 상황은 Гэтэ түүний амьдрал тундаа туулж исэн тэр нөхцөл байдал 하나님에 대해서 들었던 것과는 반대인 거예요. бурхны талаар сонссноос зөрж байна. 그래서 그녀는 마음이 너무나 혼란스럽고 많은 고통을 겪었어요. Тиймээс түүний сэтгэл ч гэсэн их эмх замбраагүй их шаналтай байсан. 자, 그런데 Гэхдээ 그런 상황 속에서도 한나가 잘하는 것이 있다. ийм нөхцөл байдал донд ч гэсэн хаанагийн сайн хийсэн зүйл байна. 무엇이었을까요? Юу байсан бэ? 그래도 하나님을 기다렸어요. Тэглээ ч гэсэн энэ хаана бурхныг хүлээсэн. 그 상황 속에서 하나님 붙잡고 하나님께 기도했던 거예요. Тэр нөхцөл байдлаас зураад бурханд хандан залбирсан. 하나님께서 결국은 한나에게 응답을 해주셨죠. Тиймээс эцэстээ бурхан хаанад хариулсан. 한나는 많은 고통과 오랜 기다림 속에서 결국 하나님의 구원의 은혜를 얻게 돼요. Хаана их зовлон, удаан төвчээр дунд бурхны авралын нэгүслийг олж авдаг. 하나님에 대해서 배워서 아는 거 하고요. Бурхны талаар сураад мэдж байгаа болон 하나님을 실제 삶 속에서 경험한 것은 다른 거예요. бурхныг боддоор амьдрал дундаа туршиж мэдэрнэ гэдг нь өөр байна. 우리는 Бид нар 들어서 아는 믿음에서 сонсож мэддэг итгэлээс 경험하는 믿음으로 나아가야 돼요. туршиж мэдэрдэг итгэл рүү болж өсөх хэрэгтэй. 우리 지금 두 아들이 한국에 나가 있어요. Одоо манай хоёр хүү ч гэсэн Солонгос байгаа. 거의 매일 전화가 와요. За одоо өдөр болгон л ингээд залгадаг. 감사한 일이죠, 그죠? Талархмаар зүйл шүү дээ, тийм ээ? 이거 아버지 부모님 다 잊어버리고 살면 참 고통, 부모 마음이 어떻겠어요, 그죠? За 아ав ээжигээ мартаад амьдарч байгаа юм бол 아ав ээжийн сэтгэл ямар байх вэ, тийм ээ? 거의 매일 꼬박꼬박 전화가 와요. Тэгэхээр ерөөсөө тасралтгүй өдөр болгон залгадаг. 근데 이제 많은 대화 내용이 뭐냐면은 Гэтэ одоо олон ярьж байгаа тэр агуулга нь юу вэ гэхээр 갈등과 고민에 대한 얘기예요. одоо зөрчил, тэгээ санаа зовлонлын талаарх. 어릴 때 부모님으로부터 하나님에 대해서 이렇게 배우고 저렇게 배우고 많이 배웠는데, 그죠? Багада аав ээжийг хайжууч гэсэн бурхны талаар энийг сураад тэрийг сураад гэдэг олон зүйлийг сурсан. 실제로 자기들 삶을 살아보니까 어때요? Гэтэл боддоор өөрөө амьдраад үзсэн чи ямар байна? 엄마 아빠가 알려준 거 하나님에 대하고 좀 다른 것 같아. Аав ээжээс сурсан зүйл нь одоо яг мэдэрч байгаа бурхан хоорондоо өөр байна. 그래서 혼란을 느끼고 힘들어서 가끔 이제 그런 내용들을 자주 얘기를 해요. Тиймээс сэтгэл нь ч гэсэн эмх замбраагүй хэцүү болоод байнга энэ талаар ярьдаг. 근데 저는 참 감사해요. Тэгээ би үнэхээр их талархдаг. 야, 우리 아이들이 그래도 그것 때문에 하나님 떠나고 믿음 떠나지 않고 Манай хүүхдүүд тэглээ ч гэсэн үүнээсээ болж итгэлээсээ холдолгүйгээр 고민하면서 하나님께 답을 구하고 하나님 찾으려고 하는 모습이 너무 감사하더라고요. бодлогошронгоо ч гэсэн бурхныг ирээд бурхнаас хариултыг хаях гээд байгаа дүр төрх нь үнэхээр талархмаар байсан. 여러분, Та бүхэн 우리가 하나님을 배워서 아는 거하고요. бид бурхныг сураад мэдж байгаа болон 실제로 우리 삶 속에서 하나님을 경험하는 것은 다른 거예요. боддоор бид өөрсдийн амьдрал дээр бурхныг туршиж мэдэрнэ гэдг нь өөр байна. 시편 Дуулал 44편 44-р бүлэг. 시편 44장 За дуулал 44 1절부터 1-ээс 4절까지 4-р ишлэл. 1절부터 4절 읽어보겠습니다. За 44-ийн 1-ээс 4-ыг уншийе. Эцэг өвгдийн маань өдрүүдэд, эртний өдрүүдэд өө бурхан таны үйлдсэн ажлыг бид чихээрээ сонссон. Тэд бидэнд ярьсан. Та ус үндэснүүдийг мутраараа зайлуулж, тэднийг маань сууршуулсан юм. Та харь овгуудыг гамшгаар тараасан. Учир нь тэд илтээрээ газар нутгийг эслээгүй. Гар нь бус харин таны баруун мутар
Таны хуруу ба оршихуун гэрэл тань тэднийг аварсан билээ. Миний хаан бурхан та Яаковт ялалтыг тушаагаач. 1절은 이렇게 시작하죠. Нэгдүгээр ишлэл ингэж эхэлж байна. 하나님, Бурхан минь, 하나님께서 과거에 우리 조상들에게 행하신 일을 우리가 들어서 알았습니다. бурхан та өнгөрсөнд өвөг дээд эцгүүдэд маань хийсэн тэр зүйлийг бид сонсоод мэдсэн. 대부분의 성도들은 이 정도에서 머물러요. Дийлэнх итгэгчнэр яг энэ нөхцөл байдал дээр зогсдог. 성경 그렇게 돼 있구나. Библиэлд ингэж байгаа юм биш. 하나님이 그런 분이라고 돼 있네. Библиэлд бурхан ийм нэгэн гэж гарч байна. 그렇구나. Тийм байна штэ. 그냥 들어서 아는 그 자리에 이렇게 머물러요. Сонсоод мэдж байгаа нөхцөл байдал дээр 근데 зогсчдаг. 우리는 여기서 더 나가야 돼요. Гэтэл бид үүнээс урагшлах хэрэгтэй. 4절에 보세요. Дөрвийг хараарай. 여호와여 주는 누구의 왕이시다? За, эзэн бурхан хиний хаан гинөө? 누구의? Хиний хаан гинөө? 나의. Миний хаан. 이게 진짜 신앙이에요. Энэ жинхэнэ итгэл байна. 하나님이 살아계시고 과거에 어떤 일을 행하셨고 그 뭐 아는 거 중요하죠, 그죠? Бурхан амьд оршдог өнгөрсөнд ямар зүйлийг үйлснэ гэдгийг мэдэх нь чухал. 근데 진짜 중요한 건 그 하나님이 나의 하나님이 되셔야 되는 거예요. Тэгээ жинхэнэ чухал зүйл нь тэр бурхан миний бурхан болох хэрэгтэй. 과거 역사하셨던 하나님이 아니고 Өнгөрсөнд ажиллаа явуулчихсан бурхан бос. 지금도 내 삶 속에서 역사하시는 하나님이 되셔야 되는 거예요. Одоо ч гэсэн миний амьдралд ажиллаа явуулдаг бурхан болох хэрэгтэй. 과거 조상들의 하나님이 아니고요. Өнгөрсөнд өвөг дээдсийн бурхан бос. 나의 하나님이 돼야 되는 거예요. Одоо миний бурхан болох хэрэгтэй. 이해되셔요? ойлгож байна уу? 그렇게 하려면은 Ингийн тулд 우리가 생활 속에서 하나님의 고난을 통해서 하나님을 경험하는 거예요. бид амьдрал дундаа зовлонгоор дамжуулан бурхныг туршиж мэдрэх. 시편 Дуулал 48편 48 48장 3절입니다. 3 дугаар ишлэл байна. 48장 3절 48-ийн 3 읽어봅시다. уншия. Орднуудад нь бурхан хүчит цайз гэж танигджээ. 자, 하나님께서 여러 궁중에서 자기를 피난처로 알리셨도다. Бурхан орднуудад өөрийгөө хүчит цайз гэж 이 таниулсан. 말씀의 뜻이 무슨 뜻이냐? Энэ ямар утгатай вэ? 하나님께서 과거에 여러 번 이스라엘 왕들을 구원해 주시고 도와주셨다 그런 뜻이에요. Бурхан өнгөрсөнд олон Израилийн хаадуудад туслаад аварч өгсөн гэдгийг хэлж байна. 자, 과거에 하나님께서 자기 민족들을, 자기 백성들을 구원하기 위해서 행하신 일을 들어서 알고 있다는 거예요. Өнгөрсөнд бурхан өөрийн ард түмэндээ туслахын тулд одоо аварч өгсөн түүнийг нь сонсоод мэдчихнэ гэж байна. 자, 그런데 우리는 Гэтэ бид 여기서 더 나아가야 된다 그랬죠. эндээс урагшлах хэрэгтэй гэж 그죠? хэлсэн. Тийм биз? 들어서 아는 믿음에서 Сонсож мэддэг итгэлээс 경험하는 믿음으로. туршиж мэдэрдэг итгэл рүү. 8절 8-ийн 8절 읽어보겠습니다. За 8 дугаар ишлэгийг уншия. 48-ийн 8. За 8-ыг уншия. Төг дүмдийн эзний хот, Бурханыхаа хотод бид сонссон зүйлээ харжээ. Бурхан энэ хотыг мөнхөд байгуулна. 들은 대로 сонссон зүйлээ 보았나니. харжээ. 들었다는 말씀과 보았다는 말씀이 기록되어 있죠. За энэ дээр сонссон, харжээ гэсэн үг бичигдсэн байгаа. 들었다는 것은 배워서 알고 있다는 거예요. сонссон гэдэг чинь сураад мэдчихнэ гэж байна. 하나님이 살아계시다. Бурхан амьд 하나님 оршдог. 전능하시다. Бурхан төгс хүчит. 하나님께서 자기 백성들을 구원하시기 위해서 역사하신다. Бурхан өөрийн ард түмний аврахын тулд ажилдаг. 그거 들어서 알고 있다는 거예요. Үүнийг сонсоод мэдэж байна. 그런데 Гэхдээ 이 시편 기자는 그런 믿음에서 이제 보는 믿음, 경험하는 믿음으로 나아가는 거예요. энэ дуудал номын бичээс одоо ийм итгэлээс хардаг итгэл, туршиж мэддэг итгэл рүү урагшилж байна. 우리도 마찬가지예요. Бид нар ч гэсэн ялгаагүй. 그냥 들어서 아는 믿음에서 머무르지 말고요. Зүгээр сонсоод мэдж байгаа итгэлтэй л зогсох бус 순종하고 경험하는 믿음으로 나아가야 된다. дуулууртай хандан туршиж мэдэрдэг итгэл рүү урагшлах. 창세기 Эхлэл 13장 볼게요. 13-аас харъя. 창세기 13장 Эхлэл 13. 14절 14-р эшлэл 13장 14절 13-ийн 14 읽어보겠습니다. уншия. Лотыг салж явсны дараа эзэн Авраамд чи хараагаа өргөн одоо байгаа газраас хойд, урд, зүүн, баруун зүгийг харагтун. 하나님은 아브라함에게 이 가나안 땅을 기업으로 주시겠다고 약속했어요. Бурхан Авраамд Канаан нутгийг өв болон өгнө гэж амласан. 말씀했죠. 야, хэлсэн. 너는 동서남북을 바라봐라.
чи хойд урд зүүн баруун 너 зүгийг 보는 хараа. 땅을 내가 기업으로 줄 거다. Чиний харсан газрыг би чамд өв болгон өгөх болно. 그런데 바라보기만 한다고 되냐고요. Гэтэл харлаа гэж болчих уу? 17절이요. 17-оор шүү. 읽겠습니다. Уншия. Бос энэ газар нутгаар хөндлөн гулд явж үз. Учир нь би түүнийг чамд өгнө гэв. 이제 하나님은 행하여 보라고 말씀했죠. Одоо бурхан явж үзээ гэж байна. 그냥 바라보는 데서 머무르지 말고 Зүгээр л харж байгаагаараа зогсох бус. 이제 행하라, 밟으라는 거예요. Одоо үйлд гიშгэж үзээ гэж. 경험하라는 거죠. Чи туршиж мэдрээ гэсэн. 순종하라는 거예요. Дуулууртай хандаа гэсэн. 그렇게 할 때 우리가 신앙생활 속에서 살아계신 하나님, 나에게 역사하시는 그 하나님을 경험하게 되는 거예요. Ингэж хийх үед бид итгэлийн амьдрал дундаа амьд оршдог, миний төлөө ажиллаа явуулдаг бурхныг мэдэрч чадна. 마지막으로 한나가 경험한 하나님이 어떤 하나님인지 말씀을 드릴게요. За төгсгөлд нь Хаанагийн туршиж мэдэрсэн бурхан ямар бурхан бэ гэдэгт талаар. 사무엘하 2장 오늘 본문입니다. За 1-р Самуэль 1-р бүлэг, 사무엘하 2장 1-р Самуэль 2-р бүлэг байна. 책갈피로 해놓으세요. За бүгдээрээ хавчуулсан баг тийм ээ. 2장 1절 2-ын 1-р 읽겠습니다. уншия. Тэгээд Хаана залбиран эзэн таньдаа зүрхмийн баярлан эзнийхээ дотор эвэрмийн бас өргөгдөн авралтай нь баярлан баяссан би ам юуга дайснуудынхаа эсрэг чинээгээр нь ангайв. 하나는 자신이 하나님으로 인하여 즐거워하고 기뻐한다고 말하고 있죠. Хаана өөрийгөө бурхнаар баярлан баяснаа гэж хэлж байна. 하나가 즐거워 기뻐할 수 있었던 이유는 Хаана баярлан баяссан шалтгаан нь 자신의 삶 속에 하나님이 역사해 주셨기 때문에 그런 거예요. өөрийнх нь амьдрал донд бурхан ажилласан учраас тэгэж байна. 신앙생활 속에 성도가 신앙생활하면서 하나님의 은혜와 도우심을 실제로 경험할 때에 Итгэгч итгэлээр амьдрангаа бурхны нэгүслэл тусламжийг боддоор мэдрэх үед 큰 확신과 기쁨을 얻게 됩니다. бүрэн баталгаа баяр хөөргийг олж авдаг байна. 그죠? Тийм биз? 여러분 말씀 읽다가 말씀 깨달아질 때 마음에 기쁨이 있어요? Та бүхэн үгийг уншиж байгаад үгийг ухаарах мөчөд сэтгэл нь баяр хөөртэй болтгоо. 그런 기쁨이 있어요. Ийм баяр хөөр надад байдаг. 신앙생활 속에 하나님의 은혜가 하나님이 도와주셨구나, 하나님이 내 삶에 개입해 주셨구나 깨달아질 때에 마음에 큰 기쁨이 있어요. Итгэлийн амьдралд бурхны нэгүсэл бурхан надад тусалсан юм байна штэ. Миний амьдралд оролцсон юм байна штэ гэдгийг мэдрэх үед маш их баяр хөөр болдог. 자, 이제 한나가 삶 속에 경험한 하나님 어떤 분인지 고백을 했는데 잠깐 말씀드리고 마칠게요. Хаана амьдрал дундаа мэдэрсэн бурхан ямар нэгэн бэ гэдгийг талаар үтсэн байгаа. Үүнийг товчхон хэлээд 첫 дуусгая. 번째 하나는 하나님이 반석이시라고 고백을 하고 있어요. Эхнийх нь Хаана бурхныг хаад гэж үтсэн. 2장 2절에 보면 2-ын 2-оос 읽어드릴게요. уншаад үгүй. Эзэнтэй адил ариун нь үгүй. Эгээл таньшиг нь хаач үгүй. Бидний бурхантай адил хаад гэж байхгүй. 우리 하나님 같은 반석이 없다. Бидний бурхантай адил хаад гэж үгүй. 하나님은 유일한 반석이시다. Бурхан бол цорын ганц хад. 많은 믿음의 사람들이 하나님을 가리켜서 나의 반석이라고 고백을 했어요. Маш олон итгэлийн хүмүүс бурхныг миний хаад гэж хэлсэн. 반석의 특징이 있죠. Хаданд онцлог байгаа. 그죠? Тийм биз? 안정되고 변함이 없다. Аюулгүй тэгээд хувирдаггүй. 그죠? Тийм биз? 우리 하나님 어떤 분이에요? Бидний бурхан ямар нэгэн бэ? 과거에 역사하신 그 하나님 동일한 능력으로 지금도 역사하고 계시다. Өнгөрсөнд ажиллаа явуулсан бурхан одоо ч гэсэн яг адилхан дүр төрхөөр бидний амьдралд ажиллаж байгаа. 하나님의 능력과 선하심은 과거나 지금도 변함이 없죠. Бурхны хүч чадал тэр сайн зүйл нь өнгөрсөн ч бай, одоо ч бай ерөөсөө хувирахгүй. 하나님의 사랑은 Бурхны хайр 과거나 지금이나 변함이 없어요. өнгөрсөн ч бай, одоо ч бай хувирахгүй. 맞죠? Тийм биз? 과거의 그 능력으로 그 사랑으로 역사하신 하나님이 지금도 내 삶 속에 그 동일한 능력과 사랑으로 역사하고 계시다. Өнгөрсөнд хүч чадал хайраараа ажилласан бурхан одоо ч гэсэн миний амьдралд тэр хайр хүч чадлаараа ажиллаж байгаа. 천지 만물을 창조하신 하나님, Тэнгэр газар түмэн бодисыг бүтээсэн бурхан, 바람을 일으켜 홍해의 바다를 가르신 하나님, салхийг босон улаан тэнгисийг хуваасан бурхан, 인류 역사를 다루시고 이스라엘 민족을 회복시키신 그 хүн 하나님이 төрлөختний түүхийг захирч Израиль үндэстнийг сэргээсэн тэр бурхан 지금도 변함없는 그 동일한 능력과 사랑으로 내 삶 속에 역사하신다. одоо ч гэсэн хувиршгүй тэр адилхан хайр хүч чадлаараа миний амьдрал донд ажиллаж байна. 반석이란 뜻은 그런 뜻이에요. Хад гэдэг нь ийм утгатай. 조금도 변함이 없으신 하나님. Ерөөсөө хувирахгүй бурхан. 두 번째, Хоёр дахь 하나는 Хаана 하나님이 지식의 하나님이라는 것을 고백하고 있어요. бурхныг мэдлэгийн бурхан гэж үтсэн. 3절에 3 дугаар ишлэл 읽어드릴게요. уншаад өгье. Ихэд олон үг бардамнаж бүү ярьтугай. Ихэмсэг үгс амнаас чинь бүү гартугай. Хамгийн мэдгч нь бурхан эзэн тул хамаг үйлийг дэнслэгч нь чухамдаа тэр билээ. 하나님 모든 거 다 아신다는 거예요. Бурхан бүх зүйлийг мэддэг 자, гэсэн. 하나는 깨달았어요. Хаана ухаарсан? 아, 내가 겪었던 그 고통을 하나님 다
알고 계셨구나. Миний амсаж байгаа энэ бүх зовлон бурхан бүгднийг нь мэдж байгаа юм байна шүү дээ. 나의 어렵고 힘든 상황과 내 마음의 고통을 하나님은 다 알고 계셨구나. Миний бэрхшээл хэцүү нөхцөл байдал, миний сэтгэлийн шаналлыг ч гэсэн бурхан бүгднийг нь мэдж байгаа юм. 오랜 기다림 속에서 하나님을 붙잡고 눈물 흘리고 하나님께 기도했던 것 하나님 다 알고 계셨구나. Удаан хүлээл дунд бурханаас зураад нулимс урсгаад бурхан залбирсан энэ бүх зүйлийг нь бурхан мэдж байгаа юм байна. 고통 중에 있을 때요. Зовлон дунд байх үед 우리는 하나님이 멀리 계신 것처럼 느껴져요. бид бурхан алс хол байгаа юм шиг мэдрэгддэг. 나의 고난과 어려움을 아무도 모른다고, 아무도 주목하지 않는다고 생각할 수가 있어요. Миний зовлон бэрхшээлийг хинч мэдгүй байгаа, хинч анзаарахгүй байгаа гэж боддог. 다른 사람 몰라도요. Бусад хүмүүс мэдгүй байсан ч 하나님은 다 알고 계셔요. бурхан бүгдийг мэдж байгаа. 하나님은 주목하고 계십니다. бурхан анзаарч харж байгаа. 이사야서 Исая 40장 보겠습니다. 40-өөс харъя. 27절을 읽어드릴게요. 27 дугаар ишлэгийг уншаад өгье. Зам минь эзнээс дадлагдаж, үйлсийг минь миний бурхан эс хайхарчээ гэж чи юунд хэлнэ вэ Яаква? Чи юунд ярина вэ Израиля? 자, 지금 이스라엘이 말하고 있죠. Одоо Израиль хэлж байна. 내 어렵고 힘든 상황은 하나님께 숨겨졌으며 하나님이 알지 못한다. Миний хэцүү нөхцөл байдал эзнээс дадлагдаж бурхан мэдэхгүй байгаа 자, 그렇게 생각할 수 있는데 гэж бодож болно. 하나님 뭐라고 대답하셨느냐? Гэж бурхан юу гэж хариулж байгаа? 28절부터 28-аас 31절까지 읽어볼게요. 31-р ишлэгийг уншийе. Чи мэдэхгүй гэж үү? Чи сонсоогүй юм уу? Мөнхийн бурхан эзэн дэлхийн хязгаарыг бүтээгч нь эцэшгүй, цуцшгүй, энгүй ухаан нь хязгааргүй. Эцэж ядарсанд нь тэрээр тэнхээ өгч, чадал барагдсанд нь хүч нэмдэг. Эд залуу хүнч эцэж туйлддаг, эдэр залуусч унаж бүдэрдэг. Эзэнд найдагчид харин хүчээ сэлбэж, бүргэд мэд чигүүр дээрээ элен халина. Гүүхтээ үл ядарна, алхахтаа эс цуцна. 우리가 이 땅에서 나그네 인생 다 마치고 천국에 올라가면 Бид энэ газар дээр түр сууршигчийн амьдралаа дуусгаад диважн руу очих юм бол 주님 앞에 서게 되겠죠, 그죠? эзний өмнө зогсно шүү дээ, тийм ээ? 그때 우리는 깨닫게 될 거예요. Тэр үед бид ухаарах болно. 아, 하나님이 항상 내 옆에서 나와 함께 하셨고 나를 지켜주고 계셨구나. Бурхан үргэлж миний хажууд надтай хам байгаад намайг сахин хамгаалсан юм байна шүү дээ. 아, 그때 이 고난을 하나님께서 이런 이유 때문에 허락해 주셨더구나. Тэр үед энэ зовлон ийм шалтгааны улмаас бурхан надад зөвшөөрсөн юм байна 깨닫게 될 거예요. гэдгийг ухаарах болно. 31절에 31 дээр 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니. эзэнд найдагчид харин хүчээ сэлбэнэ. 여러분, 고난 속에서 우리가 낙심하지 말고 하나님을 앙망해야 돼요. Хүмүүсээ бид зовлон зон цөхрөлгүйгээр бурханд найдах хэрэгтэй. 사실 사람은 믿을 게 못 돼요. 예. 사람은 믿을 존재가 못 된다고. 의지할 존재가 못 된다고, 사람은. За хүн бол найдах тийм объект биш шүү дээ, тийм ээ? 응? 그죠? Тийм биз дээ? 우리가 의지할 분은 하나님밖에 없어요. Тэгэхээр бидний найдах нэг нь бурхнаас өөр байхгүй. 세 번째, Гуравт нь 하나는 хаана 하나님이 행동을 달아보시는 분이라는 것을 고백을 했어요. бурхан үйлсийг дэнсэлдэг нэгэн гэж ütсэн. 아까 사무엘상 2장 읽었는데 За сая 1-р Самуэль 2장 2-р 3절에 2-ын 3 예, дээр 거기 보면요. 여호와는 지식의 하나님이라 행동을 달아보시느니라. хамгийн мэдгч нь бурхан эзэн тул хамаг үйлийг дэнслэгч нь чухамдаа тэр билээ. 행동을 달아보신다는 게 무슨 뜻이에요? Энэ үйлсийг үйлдэлийг дэнсэлдэг 행동은 마음의 표현이잖아요. үйлдэл бол сэтгэлийн илэрхийлэл. 우리의 생각이, 우리의 마음이 어디로 기울어지는지를 하나님은 보신다는 거예요. Бидний бодол, бидний сэтгэл хаашаа хазаасан байна вэ гэдгийг бурхан харна гэсэн. 여러분, 하나님 우리의 행동을 달아보신다는 걸 알아야 돼요. Хүмүүсээ бурхан бидний үйлдэлийг дэнсэлдэг гэдгийг мэдэх 다니엘서 хэрэгтэй. 5장에 보면 Даниэл 5-р бүлгээс харвал 하나님께서 벨사살 왕을 저울에 달아보셨다고 되어 있어요. бурхан Бельшазар хааныг дэнсэн дээр дэнсэлж үтсэн гэж гардаг. 열왕기하 21장에는 2-р хаад 22 дээр 21장에는 21 дээр 남유다의 문하세 왕을 저울에 달아보셨다고 되어 있어요. өмнөд Юдаан Маннесе хааныг жинлүүр дээр дэнсэлсэн гэж. 하나님은 한나의 행동도 달아보셨어요. бурхан хаанагийн үйлдэлийг хүртэл дэнсэлж байна. 한나가 고통 속에서 어떻게 행동하는지, Хаана энэ зовлон дундаа хэрхэн үйлдэж байгаа. 오랜 기다림 속에서 어떻게 행동하는지, Удаан хүлээл дундаа хэрхэн үйлдэж байгаа. 그리고 한나의 믿음이 선생님. 하나님을 향해서 진실하다는 것이 증명됐을 때에 Хаанагийн итгэл бурхны өмнө чин үнэн гэдгийг батлах үед 응답해 주셨어요. хариулж өгсөн. 참
창세기 22장에는 Эхлэл 22 дугаар бүлэг дээр 하나님께서 아브라함을 시험하신 사건이 기록되어 있죠. Бурхан Авраамыг сорсон үйл явдал бичигдсэн. 그죠? Тийм биз? 뭐 하신 거예요? Юу хийсэн бэ? 아브라함의 행동을 달아보셨잖아요. Авраамын үйлдэлийг дэнсэлсэн. 그죠? Тийм биз? 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄을 내가 아노라. Одоо би чамайг Бурханаас эмээдгийг чинь мэдлээ. 하나님은 아브라함의 행동을 달아보셨다. Бурхан Авраамыг үйлдэлийг дэнсэлсэн. 시편 62편입니다. Дуулал 62, 시편 62장 дуулал 62 9절. 9-р эшлэл байна. (62장 9절) 62-ийн 9 읽어봅시다. уншия. Доодос гэдэг ердөөл амьсгал, дээдэс гэдэг хоосон худал, дэнсэн дээр тавих аваас тэд нийлээд амьсгал төдий. 다윗은 지금 이렇게 고백하고 있죠. Давид одоо ингэж өчөж байна. 하나님은 사람을 달아보신다. Бурхан хүнийг дэнсэлж үздэг. 나라도 저울에 달아보신다. 예. 나라도 나라 Усыг 국가도 усыг ч гэсэн дэнсэлж үздэг. 저울에 달아보신다. Дэнсэн дээр дэнсэлж үздэг байна. 하나님께서 우리의 기도에 더디게 응답하시는 이유는 무엇이냐? Бурхан бидний залбиралд удаан хариулж байгаа шалтгаан нь юу вэ? 우리의 행동을 달아보시기 위해서다. Дэнсэлж үзэхийн тулд байна. 진실하냐는 거예요. Яг чин үнэн байна уу гэж. 너의 마음이 진실하냐는 거예요. Чиний сэтгэл чин үнэн байна уу? 그죠? Тийм биз? 정말 우리가 하나님을 기다리고 하나님 의지하는지를 보시기 위해서 үнэхээр 더디 응답해 주실 때가 있다. Үнэхээр бид Бурханыг хүлээгээд Бурханд найдаж гинүү гэдгийг харахын тулд удаан хайруулж өгдөг байна. 또 하나 하나님은 дахиад нэг 하나는 Бурхан 하나님이 역사하시는 하나님이라고 고백을 하고 있어요. хаана Бурханыг ажиллаа явуулдаг Бурхан гэж үздсэн. 2장 2 дугаар бүлэг. 6절부터 8절을 읽어볼게요. За 6-аас 8 дугаар ишлэгийг уншия. 사무엘상 2장 6절부터 8절입니다. 1-р Самуэль 2-ийн 6-аас 8 байна. Үхүүлдгэнч бас амьлуулдгэнч эзэн, үхэгсдийн оронд унгаддаг нь бас өргөж босгогддог нь тэр билээ. Үгүүрэлдэг бас баяжуулдаг нь эзэн, дордуулдаг бас дээрдүүлдэг нь тэр юм. Өчүүхэн нэгнийг шорооноос босгохдоо, үгээгүй ядууг үнс хогноос өргөхдөө, өргөмжлөн тэднийг дээдсийн дунд суулгаад, өндөр алдрын суудлыг тэдэнд тэр өвлүүлдэг. Газар дэлхийн тулгуур багна нь эзнийг тул гагц үүнийхээ дээр эзэн ертөнцийг тэгнжээ. 하나님은 Бурхан 살아 계시고 역사하시는 하나님이죠. амьд оршин ажиллаа явуулдаг Бурхан. 하나님 모든 것을 보시고 아시고 합당한 때를 놓치지 않고 응답해 주시는 분이다. Бурхан бүх зүйлийг мэддэг, харж идэг, тохирсон үеийг нь алдалгүй хариулдаг нэг. 여러분 우리가 구원받을 때를 한번 생각해 보세요. Хүмүүсээ та бүхэн өөрсдийгөө аврагдсан үеэ бодоод үзээрэй. 어제도요. 제가 잠자리에 들어서 Өчигдөр ч гэсэн би хэвтэнгээ 한참 이 생각했어요. ингэж бодсон. 내가 구원받았을 때 그 상황 Би яг аврагдсан тэр нөхцөл байдал маань. 너무나 힘들고 외롭고 정말 죽고 싶을 만큼 고통스러울 때 Дэндүү хэцүү ганцаардмал үххийг хүссэн тийм зовлон дунд 하나님 보시기에 내 마음이 구원받기에 합당한 마음으로 이렇게 낮아졌을 때에 Бурхныг харахад миний сэтгэл ч гэсэн аврагдахад зохистой сэтгэл болж дорд орох үед 하나님은 그 합당한 때를 놓치지 않고 내 삶 속에 구원의 은혜를 베풀어 주셨잖아요. Бурхан тохирсон үеийг алдалгүй миний амьдрал дунд ч гэсэн тэр авралын нэгүслээ үзүүлсэн. 그죠? Тийм биз? 신앙생활도 마찬가지예요. Итгэлийн амьдрал ч гэсэн ялгаагүй. 신앙생활 중에 우리가 겪는 여러 가지 어려움을 하나님은 다 아시고 보신다. Итгэлийн амьдрал тулж байгаа бүхий л бэрхшээлийг Бурхан бүгднийг харж байгаа, мэдж байгаа. 그렇기 때문에 하나님은 합당한 때를 놓치지 않고 개입하시고 응답하신다. Тиймээс Бурхан тохирсон үеийг нь алдалгүй оролцож хариулдаг байна. 감당하기 어려운 고난이 주어질 때는 피할 길을 주신다. Дааж давахын аргагүй зовлон өгөгдөх үед гарах гарцыг ч гэсэн өгдөг. 넘어질 때는 붙잡아 주신다. Бүдэрч унах үед маань зураг. 연약할 때는 위로해 주시고 힘을 주시고 Сул дорой байх үед маань тайтгаруулж хүчийг 꼭 우리 마음이 교만해져서 하나님을 떠날 것 같으면 하나님이 낮추신다. магадгүй миний сэтгэл бардан болоод Бурханаас холдох гэх үед Бурхан ч гэсэн номхруулдаг байна. 하나님은 Бурхан 교만한 자를 낮추시고 겸손한 자를 높이셔요. бардам нэгнийг номхруулж даруй нэгнийг өргөмжилдэг. 그죠? Тийм биз? 자, 시간이 많이 지나서 미안합니다. За цаг нэлээд өнгөрсөн байна уу? 오늘 한나가 경험한 하나님이라는 제목으로 말씀을 드렸어요. Өнөөдөр Хааннагийн туршиж мэдэрсэн Бурхан гэсэн сэдвэр үгээс хэллээ. 중요한 사실은 За гол чухал зүйл нь 한나의 삶 속에 역사하셨던 그 하나님,
Ханагийн амьдрал донд ажилласан тэр бурхан 지금도 동일한 능력과 사랑으로 우리 삶 속에서 역사하고 계시다는 거 알아야 된다. одоо ч гэсэн адилхан хүч чадал тэр хайраараа бидний амьдрал донд ажиллаж байгаа гэдгийг мэдэх 그렇기 хэрэгтэй. 때문에 고난 중에 낙심하지 말고 주님을 의지하고 신앙생활을 해야 됩니다. Тиймээс зовлон донд цөхрөлгүйгээр эзэнд найдаад хүчтэйгээр итгэлээр амьдрах хэрэгтэй. 또한 우리 믿음은 Бас бидний итгэл 듣고 아는 믿음에서 сонсож мэддэг итгэлээс 경험하는 믿음으로 나아가야 된다. туршиж мэдэрдэг итгэл рүү урагшлах хэрэгтэй. 우리가 삶 속에서 하나님을 경험할 때에 Бид амьдрал дундаа бурхныг туршиж мэдрэх үед 우리 믿음이 더욱더 견고해지고 더욱더 성장하게 될 거예요. бидний итгэл улам илүү бат бэх болдог, улам илүү өсдөг байна. 큰 기쁨과 감사함과 확신 속에서 우리가 신앙생활 할 수 있어요. Том бат итгэл талархал тэгээд бат итгэл донд бид итгэлээр амьдрч чадна. 아시겠죠? Ойлгосноо? 말씀을 이 정도로 드릴게요. За үгийн дамжуулъя. 자, 어머니 회장님 나오시죠. За ээжүүдийн ахлагч гараад ирээрэй.